O te ofolofa ma whaataro whātu le tātou tunu o le nei tai au fau, whaatai le tua na tausinga mana na leo leonga, o tātou lia le tai au le nei o le stofi le aso sifuru ma le iwa, o le masina o Februari, tausanga lua whilua sifuru ma le ono, o le au nanga ma le tautua a mata le siufonga le laumua. E usi mai le whaafonga, he le viingo le tua, mai le ekalesia, whaapotoponga Yesu i Sāmoa i whangatongo i Amerika Sāmoa, pese i le alofa o Yesu, a mai alea, ona saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasalaunga le tai au talo whalawa. O le a tātou tatalo. Lo mātou tamai o i le langi. Ia pa ia lava lo suafa. Oi o lo mātou atua. O lo mātou tupu. O e fo i o lo mātou tamā. Ia matuavi ia lava oe matatau ia te oe le vi inga e tū mau ia te oe le vi inga e whaavavau. Wa mātou sauni a matalia la mātou tautua i le nei tai au.
Ua mātou atu e si atu le taulanga o le vi inga ma le whaafitai i a te oe. Ono lo sili ese ma lo matautia e ala iau ngā luenga ma ufuafuanga. O vavenga ma o manuia. Whaafitai ma vi ia oe le atua le mātou tama. Wa e toi whangua i mātou i le ola fau o le malosi whaafauina i le nei aso fau. Mātou whaafitai i lau tausinga ma lau leo leonga i malo longa o le pō. O e sa ngā lulue o nisi sa whe malangai. Whaafitai whaamalo pule. Whaafitai le li ie i le whaamaoni o e lau whaamalo longa ma lau tausinga na o mātou mātua mātutua. E le ngata i leo e sa mamai. O lau whaama whanawhananga i e na mawhatia. Mātou whaafitai ma vi ia oe le atua lo mātou tamaa. Whaatele ina pēr ma whaasili ina pēr le whaafitai ia te oe tamaa. O no le soifua lo walo Yesu Keriso. Na ofo ina mai Yesu ia i mātou tangata angasala. Wa mātou maua i le manu malo i lo na toe soifua manu malo mai le tunga mau. Wa maua i fo i manu mātou whaamoe moe. Mātou whaafitai i tausinga i le tino nei me umaua e saunia. O le nei aso fōu i le tau mātango fie ia vi ia lau a fio. Mātou whaasifo atu i le tele o mātou sise, o mātou whaatutua lava i le tau langa na saunia e lo walo. E ala i lona soifua na o fomai i lona toto na malingi, mātou te māngalo ai. O le nei aso e tele ia mana onga o lau whanau, e angale leia au na tutofi o lātou whaiva matiute. Se e angale leina o mātou mātua mātutua i a inga, whalemai, tono maota o lo tausia i lātou se e whaamanui atu. E angale leile malosi o le atunu o i ngā luenga, e se ese o le ai le nei aso. Whaamanuia i nei whanau le o atu i a onga, e angale lei e o ina i lātou. Whaamone mole se e whaamanuia ma e leo i lātou o le a whe malanga i le ea, o le sami ma le lau ele ele. E angale lei nei malo ni usila o lo mātou ia ie o iei le pule. Mana tua si o mātou malo Sāmoa le li ie. Ie o iei le pule i ona ta itai. E le nangata i lea o tangata anu uma o si o mātou atunu. Leo ina pea Sāmoa mai le Pasifika. Mai matangi malolosi o le nei vai tau le li ie whaamole mole. Whaamanuia i le au kewisi anu uma i le nanulangi. E angale leile ngā luenga tā lai anai misionare whai evangelia. Mana tua i lātou lo o au tauina mo lo fina ngalo le li ie. Mātou mana tua le nei aso. I lātou lo whaata otolia i mai o le tino i to tono a inga ma whale mai. E o lo i le whale pui se e angale lei atu ma e asia si atu. Whaamanuia le li ie i lo nuu mautangata. E angale leila mātou au nanga i le nei aso e te leia o mana onga li ie, whaamanuia mai. Fo i atu le vi inga i a te oe pe a mai a le nei tautua le nei aso. O no Yesu lo mātou ali i mana mātou whaola. Amene ma amene.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te le tū le vai papa, a le au wasa le vai lolote e whantao e tutui la manua, a mai se o le e tia longo Sāmoa sif. Ele ato toia tau pa ia sawo. Ia na tapia mai le langi
Ole taya, si ufofonga ole la mua, aso ngafua, ile aso fua ile. Ata ole taya. Tato por Colombia ata tayao ia nei tato te felo i lungo pe o le ma lo so i fu fa ma lo fu lau ia o mai o le nei tayao ia o le tayao le nei o le so stofi la so fu mo le iva le mansina o februari tau sanga lua fe lua fu mo le ono ia e fisu ia i lava la ngona wa sta itasi le lopo na fisa fa no no ale we fi fi el tayao nei ia lo polisi tangata sa malo sia na fi o le tu sa fo mano si le so ia ele faiti tielenga fa taile tu na tausinga malana leoleonga ia i tatou umalava o polo fatu el programa sunga i fa fenga ma faletua na i tamama na i tina matua o malo lo mo nga luenga ia o nai matua tausi malo so i fu malo fo lau fa tai mo tapo inga ele nga taile o malo se le tudo ina i tiuti nga luenga amata o nei aso ia fa pel fa na o va tu fa foltat official matango fi o le tau oko matua mana ia lava tau nei aso ia le umalenga fa taile li ia ole tatou por kalame la ata le tai ne wa mtalia nei tatou wompa anga le wa fa longo mai tono Wellington fa foto Wellington so se tu ni usila e lunga le tatou website ia le www.samocapitalradio.co.nz o Facebook mo YouTube if a per tatou frequency le wa mo me tatou tautua le nei tai ia o follow fatu ma lo le tau atai ma lo so i fu manuia ia ona i tatu ainga mau ia lo fatu le porkalame so se tu level langi ia le so le sunga ia Simeone Suena ia ma fo e fa petina ia epi fenga uiai ia lo ftene atu le fionga futialo fa pe sunga fa fo wina ia pali nei tatu wo le wa mat fanta lo fa mai ia ma lo level fa mal lo si ia manuia tele nei vainga le taya Pavifianga me sunga ya fiu semo le tufunga wa alfa mele tuno uso spese mali 25 minute wote ne fitu tu le ne tiu fonga le mo Wellington afayo se pese awalofa yetu sia iliupu ya ngawa ya ilangona se
pele I loto mama natu Au ni alofa anga I aringa mawo Ai ani mafutanga O balai o mao Usu te pe se malie Usu se pe se manaya Ese batu pulamona Ese batu fia fia Ese pamalu ailamona Afwayo se pese Pamalosi au Ia tu sea ini upu Paala e au Ia whai ma life of four E pamalosi ai Ie ua whawai vai E tino male ma whawhau A we ua ma whatia Manatua le tau lau Usu te pe se malie Ese manaya Ese batu pulamona Ese batu fia fia Ese pamalu ailamona Mai le besen mai jam mai le weke seki mai o fika faa e pa mai I le musika kama matu I o waiai Aua le so o ma fai si I lunga o lima pati po I o waiai Wa au so ai na ngona fia fia e vai Vai I ai o vai ma e isi mai sau I ai O se pusu mai le besen mai jam mai le weke seki mai o fika faa e pa mai I le musika kama matu I o waiai Aua le so o ma fai si I lunga o lima pati po I o waiai Wa au so te pe se malie Usu se pe se manaya Ese batu pulamona Ese batu fia fia Ese pamalu ailamona Te pe se malie Usu se pe se manaya Ese batu pulamona Ese batu fia fia Ese pamalu ailamona O le tatou vavai lea e le tūlanga o le tau nei aso e pio le wharia me le official vai tau le soe langi le lei le tau Wellingtone wha solo atu i le son fua o le vai aso fau e langi le lei le tau. Ka piti le so, ma tele ina langi le lei le tau i le so, mana o tu, whakanui mo tau naki e le taime vai e le matau le la e ui timu le nei aso. Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, ma waiwe rapa e langi le lei le tau i le aso le nei. O le malulu o le eo lo whamawina i nuu nei a mata mai le sifurulua anga i e tūrunga sifuru mareono. Ea mawhanwhana lo i lufu tasi whaasolo tūrunga lua sifuru marewalu le i Hawke's Bay e lufu walu tau le soe langi le lei le tau ia o tau. Marlborough e lua sifuru marefitu au kilani le soe fasuisu ia i wingo le tau a ia le matalu lai nisi o taimi. O le malulu o le eo lo whamawina i au kilani sifuru fitu ea mawhanwhana i lua sifuru maretolu. Ona wawai atu le motu I saute I le asolo nei. E langi le lei le tele o taimi o le nei aso I le pito I lunga o le motu I saute. O le nuu o Clay Stete ma Queenstown le langi le lei le tau I le so. Ia o Dunedin ma Invercargill nis taimi wa I ele mata o le la. O le malulu o le ea le motu I saute a mata mai lava le iwa wha asolo I lunga sifuma le wha. Ea mawhanwhana o lo iei le sifuma le iwa anga I lunga lu sifuma le ono. O leo te ringo leo tunu nei aso I mātene I langi le lei le tele wainga leo tunu. O a pia I whai te lia le so,
e lua sifuru lima le fua le evela lufu le valu le ea mafanafana o le angoto i fo le lai le so Wellington e lua sifuru tasi minute te e le valu nane i le fiafi e oso e le la tai au le toi sifuru lua minute le fitu tai au a tai au o le fua le ea malulua lo whamawina i Wellington e manutua oi e amata mai le iwa whaasolo atu ilunga sifuru ma le ono e a mafanafana e lua sifuru ma le lua sifuru ma le tasi. O le tala o le tai le so mo na toi whangota Wellington e sua le tai nei toi 5 minute le fitu i le tai au nei. E la o sua le tai pe le tai lua sifuru ono minute te ai le tasi le au auli. O na toi sua le tai Wellington e lua sifuru fitu minute te ai le fitu na nei le fiafi. O polilua sua le tai nei i le toi sifuru tasi minute i le sifuru lua i le au auli pe le tai toi 5 minute le ono i le fiafi. Ona toi sua le tai le te o le sifuru ma le lua le vaveao nā nei. Ia o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silfia ia manu teleina ia fuafuanga o le nei aso le atunu. Ia mo la tau e la fua la tau tupe i le nei aso ia mano le anga lei tasi tala New Zealand ma o la tupe Australia la tupe Australia le wea i le so tasi tala New Zealand ma o la tupe Australia e valu sifuru tolu sene o le tupe Amerika e 5 valu sene tupe fiti tala alu ono sene ia ma le tupe Sāmoa le o tala 5 sifuru ma le fa sene i le so tasi tala New Zealand ma o la tupe Sāmoa tala 5 sifuru ma le fa sene ia ma le pa anga tonga tasi tesi ma le tolu o le pa anga tonga i le aso le nei tasi tala New Zealand ma o la tupe Sāmoa tala 5 sifuru ma le fa sene i le so ia malo faafetai ia manuia tele ia ala le yaso ma lo wa le ina yo ai ngai Sāmoa ava no family anga wa soifua ava pionero wa soifua I famanuia le tua ia te oi manuia tele lo was fanau tato email level na so fanau at samoacapitalradio.co.nz pe afia mai se famanuianga o le tus fai taula maua teu teu no me ono fai upo e 5. Teu no me ono fai upo e 5 lo fai tau le so le polo inga le tua na avilu nu. O lo iai la le fai tau le so. Ia fai tau nei le tusi le ile amatanga ile o mai fai upo le 5. Na en fai ile tua ni wa ya wa o yo to fa na mo to a inga fai tau la nei. Ia e alofa atu ia I ova lau atua ma lau loto atoa, lau anganga atoa, ma lau malosi atoa. Ia o le polo inga le nā silisili, polo inga umai pion whetalai meileri. Ia alofa atu I le li lau atua, ia ma lau loto atoa, ma lau anganga atoa, ma lau malosi atoa. Ia mai alofa I lau tua oi. Ia menuia tele lau aso I fua le nei aso, pese nei wha menuia I lau aso whanau. So mawana whaia le atua Ai se ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga I wha au popo I lo so I fua Ono le lofa o le atua Malana pule wha so I fua Ai ele tangata wa ia manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wa ia foa I mai Fohi le atua le vi inga le faa manu ma le faa fetai Aua ua ono mea matatau ai Ia manu Tuaile ma se uolo na fina ngalo
Sa moli le nei aso e ale le tatalo Le tua fa fofonga tatalo O le tua e tali mana o ia foi E mali e ai o tato mana o fa la fita o le fetai ai le o langa Violetino e tapa tau tali ai le malanga Pawhetai le atua i lana wha a malo Lo mamana mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia manuelo asa whanau Ia manuelo asa whanau Ia wha tua Ilo waso whanau Ia manu ia to waso whanau Ia manu ia to waso whanau Ia wha manu ia le tua I to waso whanau Tele o au me alofa Ele aise me alofa siri nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le maseua Awa e wha I fo I le moto Ai e toli fo I le matua Mai le tau pati mai o ai Vena maia ia e mamana le atua Tato tatalo ia wha au popo ina e le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina malo Ia manu ia lo aso whanau Ia manu ia lo aso whanau So whanau Ia manu ia te wasa whanau Ia manu ia te wasa whanau Ia wha manu ia le tua I tō wasa whanau Tala fatu le tunu malo so ifo smail fa fonga va vai fo nei nei tala o le tala fa so pito la langi le yaso ila so fruiva February to sanga vai o le sol to sanga te siva te si lima na amatalia I lo le taua le Kelipli tono Turkey to sanga umai malanga ai tanga te New Zealand I Turkey ia e manatua fita New Zealand ma Australia na mali liwa I le taua le nei fai to fruafe la to na fi so ifua Ia ai o le aso la le nei tau sanga te siva te sili mana a mata I lo le tau ane nā. Ia ma o fitafita falani ma pele tānia la tau vaatau. Ia na amtalia le tau I le so. O le so tau sanga te siva whalua na osfa ai e fitafita po vale le tau ale malo Japani. E lua se lau limas fulu vale le tau ale malo Japani na osfa le tui mātua Australia. Ele no o Darwin e ova male afe tangata na fia iso ifua le aso nei o le taimi lea ia la e alu le tau alo na lua la langi u lava vale tele sa pani fa pe vo la tau whainga na whaia e Hawaii Pearl Harbor o le sol tau sanga e te siiva limas funu male iva na tuinatu e pele tania lea ia te tau le nuu leo Cyprus e mawela tau tuto tasi e whatau nuina la ili a ukuso sfulu ono le tau sanga te siiva ono sfulu O le sol te usanga e te siva valulima o le tangata e suafa ia William J. Skroda. O ele lua I tangata na maua le fatu lea o le artificial heart, fatu fai.
O ia le ulu tangata na maua le fatu le na mua atu ua le whale mai. Le ngol tō tele o lātou na maua fatu whai nei. Ia e whangai le plastics maisi tūlanga whapena. Na umi ana tāwhia le whale mai. Au whamawina le suafo nei tangata e tausanga te siva walu lima. Nei e tu ua le whale mai le so. O le sol tausanga e lua whamale ono na whai aise kona seti a le whaili leo le Rolling Stone. E pea male over male miliona tangata na iai I tu tonu o le laumua o Brazil, Rio de Janeiro. A pea kona seti mua le mawa el to tele o tangata na iai. O le sol tausanga te siva tolu valu, ia na lolo vai ai se vaenga o New Zealand, ia mese lava le vaenga le tau Kopua Farah Valley, I tautafo mahia, ia au teimi le o campa po tola wapi tangata o nai tama, ia po nai tamaitai fōi. I le whaingo ngā luenga le nā taimi le Public Works. Ia nā awhia o lātou soifua e luas furutasi lātou nā awhia soifua I le asone. I New Zealand nei. Ia tātou tala ia toi maua le avano e whaafonga iai I le taima sani whaaftai lava. Solo ili taulanga paleanga ima meto tino tangata tuia ona winga taupalea I pua ainga ele mawa ini au pi inga na le to ilalo papa male pa aluma ina
Mana ia le whamanatu mai le utalevau le kalesia katoliko sa fotu ia I tama mateine a onga tautua nā malatou ia whialufani. O le ua toi se furu wha minute o na tā leo le itu lai valu. Tā le valu whafonga I tātou telefou peo na masani ai. Peo no whai atu te mi o solo le matango fio le tau leo vai leo soa ele la. E te tonu leo a matan pisi mai le awala. Tā pena la tau e whenga luenga le ngatai lea. Ia o nei whanau o ia onga. Le awala lea tātou o tai Wellington e tā lo le valu. Ia e o mai I taua le poloko le awala. Ia o na umio ki o tā valeo I tai. Ia e whaangane foafi. Ia o te loe saonga le mū lava. Ia mū lava no te o I tai ili. Ia matalia ngā luenga o le nei aso. Lo whata Stiva. Ia tina ia e kama oele mafuta mai Sāmoa. Ma lo lava te tonua. Sui te tau tātou tunu. Ia la ngaruafi lau pepe. Ia sunga whamasanga filisi. Ia pēr ia sunga ia le mota. Lo whatele atu. I le nei tai au. Ia whaftai tele lava ia manui. Ha tele whi au mngaluanga amatalo nei aso. Ia le fia lava. Ma wal fia nei aso. Pēr na whai atu e. Fisu ia I winga o le tau. Fisu ia I langona o astaitas. Ia e maua lava o le fia nei aso. Le mea tāua le na. Ia le sunga saulo, ia whapea Ellen, ia manuia le tai au, sunga sione tupai, ia mafuta me Australia. Ia sunga tali, ia malo tali, ia manuia le tai au, mga luenga o whenga ia utolu nai tu o le tunu. Ia nisi fo ia le amalanga le aso, ia manuia le whenga amalanga o le whenga ia isfuru 2 minute o le utoe le tai leo le tu lai valu. O le whianga me le aonga Leone High School, ia mo le pese ia le whai tulangi. Wow.
toi la a e tua o so so mai fa alua la a e lupa toi la a e tua pa sa o lo pa pa tua o so vai ta si fa ta a milo milo pa lue mai lo tino a we ka ino la mola io pui mananga ma to mai ka mananga si o ni mai le pa lue mai fa a bea Sabali ua fua i no matua La ai uma whaanua Tau tau anga vale Oka oka no whai mea mate So mai fa alua la a e lupa toi la a e tua pa sa o lo pa pa tua o so vai ta si fa ta a mino ma lue vai lo tino a we ka ino ta kora i lo pui manava ma to mai lau manava si i o ni pa i le e ma lue vai fa a pea sa vali fua i lo matua La a e lupa whaanua Tau anga vale, tau anga vale Oka oka no whai mea vale La a e lupa toi la a e tua Oso sa mai whaanua La a e lupa toi la a e tua Pasa o lo papatua Oso vai tasi whaata a milo Ma lue mai lo tino Awe ka ino Fauna a e lupa Toi fauna i tua Lima i lupa toi lima i nanu pa Pi o no papa tua Sabali fata a milo Pa a vai fo i no tino Panava i tu tonu panava I fafo pano Ua uma o le aso Yes, sabali rogu tau anga vali 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 Rogu tau So I forman wheel o tātua tunu le nei fo e so tofi ai ano mai o le whao poponga fo i le nei o nisi o tāna I mea lo o te tupu I Sāmoa o si mai I nau whaafonga. O upo le atu nuu e le pōpea se nuu. O le maninunga le o le whina ngalo le whionga le taitai o le atu nuu ina wa whailua I malautu stana le vai aso nei. Na ia to e whaamatala I nai le tūlangolo I ei pēr lona whina ngalo. E le whaai unga na ia whafonga ina mua mo le tu malo fa sale le anga numero lua le wa au tasi le kabinete sana fai unga e ta fia lol fa matu ina tu ia yo se le nel bloquete miliona tala ono nisi tu langa nei fa nino petai na ia sa unoa tu tu filo so le pule pe o fa mate o so le pule le men fa ia tu io tele no ele yo mai o le nganga martar sanga ia tala noa malamalama. Ona whai ele le stonu le malo. A leo te whaatal. A le vaenga umaleno mai o le itu malo. I tupu mai e male fofongo le itu malo. Leo te whaatal. E o mai fono markapeneta. Po fe wei uiel mene whai. Ia, a whai lava le leo mai. Ia, o lau whaatak teripea. A wa umana whai whai markapeneta. E tala noa masoa le pule. E o ala nao mea. E leo se malo whatatia, o le malo whirwhiria o Sāmoa, lea na whai upu mtala. Tau ana fo I mai mena matou tala noa I whai wha mtala.
Ale whaatari, al te minei, o lo matu tau fi pepo a inga. Ale whaasa o le le te minei, mai mau fo le te minei, whaipuro keti alo fo koe keke. A siri leo mai whai wha malama li le tala. E aba tele le tu ngā tala ma whai mai la tau sa matu whilo. Ai o le fionga ia mangele se kati fia uisa a vea ma whai pulo le tu malo. E le ngata watu e wha e le fio ango iwa pe o na wha sala i e le fio anga. Ai watu e whaia fo i le wha ai unga se whontanga a le tu malo le wa yaso taruai. Ma au tasi e tu e wha se e ane le fionga ia mangele. E le tu langa taitei fono. E pe o na wha ta atia tua i le wha ai unga le malo sa tu i natu. Mo le nofo file mo. Ma e wha awa wail ploketi. Mo le manuio tangata umo le tu malo. Olo i ele fōwhanga le fionga le teitai o le atena o. E to e usui le fōntanga le pāle mene i le aso se fulu le māsina fōu. Mai o se fōntanga o le a whātu langa i nai le tele o nisi o tula whono fōu, tula whono teu teu, tula whono whātontonu, mo tula whono whinga whaavae amtanga luenga le malo. Tele o nisi o tula whono fōu, tula whono teu teu, ia meise tula whono whātontonu whinga whaavae. Amtanga luenga whala popotonga taitasi ar tatou malo o lea ua fuafua mo le tatou pāle mene. O le vai aso fau lea so lua se fulba le whaa, o le a whea lea tunuu ma le whainga malo, e le whainga malanga a le minista o le vai whafo le malo au se tālia, mo na o le lua se fulba le valu i tu la. Na whamanino le whionga le teitai o lea tunuu le whilo inga ma leu tu stala. O lo ieri fuafuanga e tele mea tāua, o le a whai eini sengi ngā lima, e ala i le whaataunuina. O le ngaluenga o lo ua ofo nei Australia o le whale fau le o le mota o le Parliameni. Legislative Assembly Office. O ina o lo ua mata ina whaapine le whaamoemoe o no so soani le nei Australia. Le la tato umu sa ina i le so mua o iuni. Ma wa iei fulfa moe o se tasile nei o tato balauria whapitoa. E balauria whapitoa le pālemia o le malo Australia. Ina ia o mai e te tala alo ia na lato ngā luenga tele le nei. O fo ina mai mwhatupe o mai Australia le tato official fono i mono. E peo na uta ua inisi o teimi o lo te tala whatasi ma se vaenga o le whalefono to e whaale lei o lona whaavai mautu. O lo whaatupe tatok. Ia a to ai ma le whale mo li i te mai teifai pule. Le lobby mo parliamentarians. E te tala alo ia whaatasi ai. O nono winga tolu a ia i tūtino te tele. O le wha moe mai alo tato sisino le fua. I le aso mo iuni. Ia ona wha se e mai lola ia te tala whaatasi me ia tolu. Al malanga mai lava ia a le fionga le minista o le vai whafo. Ia mātou te anga i sa vai i fo inisio tūlanga tā ua e fia mori mawina mo sala whai. O le isi tū e wha mawhaina o le asaini ai le malirienga lo ia e le fisoso ni mai o Australia. I le tūlanga o le vā whawhenga i ai o le whawhitauri o tupu i lungo o le social media. E anga lima i ai le mtanga luengo leo ma le mtanga luengo fisota inga. Ina ia whaatūlanga le puipuinga o mea lava le tātou te mai tau le teimiri nei. Ia ua o le tapasa lava tūlanga o mea lo tātou tamwhai liuli o wale puipuinga o le file mo, saunga le mo, upulafo, ia ma le tele o le mea lo tātou o mori mauina le teimiri nei. Tau pēna whai se tapu, ma se fua, ina uana i sopo loa whaafita auri nei i tātou te le manau mia. Le fionga le pāle mia le laule le mali e tōpula te Valfose Schmidt. Wa whailoi le fionga le minista o mtanga luenga o soifua malo loina, le fionga wa awau salu malo lo fipo, wa iei ni fesoa soa ni mai fafo whaatasi fo i malo tātou malo. E leuna ia leo le pui o le afio tātou tangata mai wha mai pipisi, a to ai mani wha mai e pipisi mai meola po manu, mai wa avea i le wha mai o le covitis fulmaliva, o se tasi do whaata i te inga le lei, mo le tāpenanga le nei le soifua malo loina. O le tūlanga o tāpenanga e tali atu ai pe a whai alia mai ne isi wha mai wha penei,
O I tonu o lo fito I tonu iei le fesoasoani e o atu le 20 miliona tāla lea sa whaala wilo mai le vai aso o tuanai. O le nei poloketi, o lea ua tu whaatasi ai le soifua maloloina o tangata, o mea ola, ia I tainane lo si o manga mama. Ma o le nei foi poloketi e wha malo si ai le si la fia o le au whainga luenga. Ia vave I loa ai wha mai, wha pefea o na tali atu, I nei ngase po wha fitauli, moa le si la fia o wale pui nga saonga le mu, ina iawane I bisi atu, ma wha ina ai le to tele. O le poloketi nei o lo whaatupe ina e le whalitupe o lo langi, fesoasoani iei le FAO, ma le whaalapu tonga le soifua malolo ina, e whaamomonga o lo mauai le o atu I le 10% o whaamai pipisi e a fia I tangata e mafua mai I me ola. Au le fo ua o atu le fitu 75% isi whaamai fau ia wālia e mai, e manu po meola se itu lou. O tala fau ia, manu ia tele ni a stofi lo tātu wa tunu o whaasoi fuia. Tala flava le whapoponga momoa tala fau mai le si ufonga le lau moa mo le nei tai au o le asus fulmaleiva o Februari lua whelua ono. Olo o tai e Dr. Natalie Netzler o le University o Kilani, se saili linga olo au mai amatu o whaatasi e le sila fia o tua a mai aso o tua nae, whaatasi ma le poto whaasaya nisi o na po nei, pe whaamatai ma whai e fo Pasifika, o na fo ia matinea vai Rusi e pe o le misela, viva o pona aivi ma le sika, o na olo o whaawa o pe o na whaamata uina ai, le soifua o tangata Pasifika, na Sāmoa Dr. Netzler ilungo le PMN. Mai le tolu se lau o vai Rusi e ngase e tangata soifua, e ui ai vai la au wha au na pone I peitai, e na oni nai vai Rusi o lo mawhai o na tonga fitia, ma pui a mai e tangata, I mea whai ngā luenga o lo mawhai o na maua le taimi nei. O lo I ai tui pui ai tangata, mai vai Rusi pipisi e lua se fulu lima I le langi, ai se fulu tasi vai Rusi, o lo maua tonga fitia ngai fisosani le tino e tite e atu I vai Rusi pipisi. E alai le whai titi o le malo si anga o le vairusi e toi puna whana wai. E tali tonu Netzler, o le tali o nei wha I pipisi, e pe o le dengue fever, o le fofo lava, o le sila fia le o tangata Pasifika. O lana suenga, o lo ilo ai vaenga o la au, e wha au ngai fofo Sāmoa ma Maori, se iwa ai, pe wha amatai ma whaiona tau fie le ola ma le tupu pe o le vairusi. E tutono le whale e leo lo wha ngai na mone suenga. O lo puleina ma le whae tete lea suenga, wha atasi ma pa anga o lo ngā lulue wha atasi, e au fie le wha la potupotonga e wha sayanisi a Sāmoa, ma fō mai, wha pea ai ma fō mai po o tau la sea Maori, o le wha naunga peo na Sāmoa Netzler, ina ia mauti noa, o wha amanianga umai toi fo I tangata na maua mai ai, ia to mai, ma lea sila fia. E mo o mia le pūlea le leo le tau le soifuanga, a o toi whaatu mawai al whalitupe wha leo ni sila le pasene tului o tupe, I le lua te sima le lua 5%. Ma o se whai unga na iei lava le talitonunga o le tootele o le ao o iai. Na ta ua le whalitupe, sa tau mawhai e whaapaleni le mo o mia o le langolango I le toi wha le leia leo le tamao ainga, au whai titieni whainga tae o I le tau o le soifuanga. Sa o le pasene tului o tupe I le tolu te sima le tasi I le whai unga le tau sanga taluai, ma na ilunga ato le whainu mera, sa fuafua ina le whalitupe. Na sauno le kovana fo le whalitupe leo Dr. Anna Bremen o lo se tūlanga tau a mata le toi fo I ise lelei o le tamao a inga ma a tono e tele a inga ele o mawhaiona na ngone ni suinga o le tau a matanga o le toi fo I o le tamao a inga I se tūlanga lelei. Ele o ieni fōwhanga e toi vavesi I ele OCR po le pasene tulo I tupe se I wangana ua wa aiani whailo le malosi o le tamao a inga. Na whaalian whaito wha le tamao a inga le Kiwi Bank Charlotte Kerr, o mole mawina le tūlanga le lei mai o le kovana fōwal whalatupe, I le whaingo fie, le lei o na whaamatala, ma whaailoa le tūlanga o le pasene tūlui o tupe.
Wa te ena se tina ona molianga umai se whaamasinonga ua amataina i le vai aso nei i ne le soni. O loo te e molianga e wha, o le le o le vaengola na tama, whaapea i ma molianga e tolu, o ni ngā yoinga ina ia a fiala na tama i le mai. Na ta ue se fōma i whaapitoa mō tamaiti, e ui le tele o tau mawhainga pito sili ona le lei, o le tele o fōma i whaapitoa, pe tai, sa tō mau pēlo la tau leiloa, pe aise ana tō mau wai peona pae e, ma i le tamaititi, pe ona ia whailo i sana moni mau le au auli ana nafi, i le asolo na lua o le whaamasinonga, e ui e lua se fulu ono siaki le fōmai, lua se fulu valu taimina ave atua i le whale mai, ma toi te ea i tua, se fulu tolu tau tonga, wha se fulu whawha ata, malisilia ma le afe o su esu enga i whale su e toto, e sa paso ma iso fōmai i whaapitoa, e sa ili po le ale mea le tupu, o le tali tonunga o lo ia leo leo, o le soli tula fono o le tina, o lona sawaina leo lana tama i tūlanga tau tonga fitinga, o le whaanaunau le itua leo leo ia wha maonia, o le mafo anga o le mai o le tama i titi, o na o le whaia ma le ilo e lona tina o ngā yoinga, e whaaleanga i whanga au i whawhanga i le tama i titi, whaapea ma whanga au o le IV, o lo whaawa o le whaamasinonga i le nei vai aso. Ua toi whaataatia e sel malo sa la tau fōwhanga i whai se fisili le tunu, pe langlangoina le whātau sanga se paia inga a se whainga malo i le pālemene, na whola sia se pili le tau sanga taluai, ma le whaamoe la whaalau tele atu i le whātau sanga, na sauno le minstau whaamasnonga, Paul Goldsmith, sa langlangoina le whainga malo so whaatasi, leo o ato le pili le komiti whaapālemene, pe tai, e le se fuafuanga mō tua atu, o le uwha amalieina ia tau maunga peitai, o le ale au fia i lea fesili, i le whainga pālota, i le tau sanga nei. Na whaitio ina le teitai o le Labour Chris Hipkins, le fionga wawasa mana ia Winston Peters, e whaape whailunga lanu i le pālemene, masaya wala awai fo i Minister o le National, pe eise ana o lato le Itali, pe te e atuai i a mionga, na whaalia le Crane, o whaatawanga wale Peters i tangata mai whafo, e sauno le teitai o le Act David Seymour, o lo tau mawhai wawasa mana ia, i amana i atui e tangata, na mafuafe upoa inga, ona o le taimina whai e tali ngā whesili le asolulu, na ua whaongai le whaipula le Crane te anau tu yono le upu ao te aroa, ina ua whai ana whesili e winga i whesoasoani, o lo o whai mo le Pasifika, ia a fianga mai suwinga o le tau, le ana whaasalave e tuaiwa wasamanaia, i sana whesili e whaapea, ai se ae tali ele minista i se whesili, mai se tangata e sau mai rawatonga, i se atunu o ua ingoa i ani usila, na whaasalave i atu le whonga whatalai, peita ai na tua ailunga Hipkins ma saunoa, e laina tutusa o masuia le maota, ma o se whainga whailunga lanu, le tua ailunga o se suia le maota, ma whesili ngia se suia le pālemene, pe anga wa ai whaisana whesili, ona o le atunu o e sawai, ma na saunoa Hipkins i le whonga whatalai, sa ta taulawona i a tau fia, ma i le amatanga, le saunoa ngā wawasa manaia, peita ina saunoa Jerry Brownlee, na te le ilangona ina, ai o le aia iloiloina i se taimi o mole mai, o tu iono o le lea tukuki, ma o ia fo i o se Maori, peita ina whanau i New Zealand. E ele taltonunga o lalo i fo 5 tau sanga lumanai, o le hauno tapuni eile Spicer Landfield, po o le nofuanga, e la fo i eile la pisi porirua, pe a umale pe mita, wale i potia o le amai ai fo i le whaitau 40 tau sanga, o sa sala le manungi le angai a fiai ai ngai pitonu utua o i pe o taua, pe tai, o le hawhaina ai fo i tangata porirua, i le le ai o se me la fo i eile la pisi, o mole mawina i pe po wha maumaunga, le wha pe o tapena ina pule ngano o porirua e whaatala noa i tangata lautele, le fuafuanga, e ono le toi whaaupopo ina i le pe mita, ma tāpuni ai pe a mai ale au ngai le whaiunga iuni lua a whetolo se fulu. O le atoto e ile no whanga le Happy Valley i Wellingtone, ma le Silver Stream Landfield i le Heart Valley i totono le Neito Malo e talia ina la pisi. E ma mafa whaasalanga i ono whaia mō tangata e ana ta i whau mata utia ma whaatata aloa solo e pe ona sanu ele Minister o Kabineta ma o le whaipule fo i o Northland o Shane Jones. O le vai o sonele na oso whaia i ni ta i whau se tama i tai ma maliu ai lava o le to'otolu ai leo tangata i maali liu i ta i whau i Northland. I te tono le whātau sanga ua tua nai o le asolua na maua tua i au nanga la vea ai se tama i tai ua umalo na ola na Sāmoa Jones o
tula fono i olo i le taimi nei, i le ta la whea ngai, ma olo i ei ta i whau fasio ti tangata se i tulo, nei e whaatita a solo i Northland, ai ua tili whaatitele ina fo i le whaafita hauli. Mai to i titi fo i tangata e ana ta i whau olo no fosala, ona o soli tula fono whaapea, ma olo na winga, ele o mamafatele le tula fono, ai mo mia le whaamamafa o whaasalanga, e au fiele no fosala le whale pui pui, mo se taimi umi, Beona Sāmoa Jones. I ta alonga, mo manu malole to mai ta New Zealand so we Sadowski Synod. I le pine si liva le ta alonga fa se ele kiona o le snowboard slope style wa fa amautu i nai pine tolo New Zealand ta alonga le Olympic o tau malului i Italia. Na fa alia fo i le komite New Zealand mo le Olympika. Mo avea i fo i le nei ta mai tai ma tangata fa se ele kiona o le snowboard slope style. I pito silo na tele ana pine i le Olympika. Wa avea fo i matangata New Zealand pito silio na manuia na tau mawhainga i ta alonga Olympika i le vai tau o le tau malu lu. Ta ala fawea ma le siufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Whangale tenu i tātou telefou a mātou le tai au pe ona tāpenei na Savina Kasiano matala mai Sāmoa le sunga i a tāse Salem Sam tu whafunga le tūlai i vai le tau nei 15 minute ua te nei le tūlai valu o le si whanga lau mwe Wellingtone e mole tātou pulamile ata le tai au mahalo lava malosi tā pena fwoi nei whanau a onga le nei tai au ia sa o le leia ma nei tau nei as ma whanwhana ma nei al tau nei aso ia leu wha malu mai ia o tūlanga lava i o le tau pe on mai tau atu i whafo ia o leu ma nei suro la ia o te tonu ia o le rei aso ia e tofu fo le tangata man fo fuanga i whai o li se ia la tau appointment ma whelo inga mfo mai whale tupe o le loia ia po lea lava le vaenga e po te alfu i sau interview ni aso sau ngā luenga ia manuia tele na wha moe moenga le lei ia po tau sanga fo ni pepa no fo mau po sitseni ia po lo pase se o le ali Australia te le toi fo mai ia o le lava lo fo fuanga i whai ya po na fui la suile kale si te lo tuo o le fifi o le fifi o va tu le ni va venga tu pu lo tu na te o le fifi fo fe lo tu se le kale si tu fo tata man fo fuanga le fayaso malo le sai malo le ya i le nei tai au i nei matu o tapta po mai ainga ni fa malo lo si pe mo nei tau sanga e o te fi mo me va venga ya le pe o tu ya mati va ise va venga ma nei ya na tu ma we le o le fi fa mail pese a o le fi yo ya ma safari luma ya sa le pese na usu pe te al valuta ya onga nei tomaiti le vai aso le nei o lo alu le vai nga tau fa masani ya tomaiti ya university in Polytech ya le tamati fo fa masani vo le ile lo toa o fa le onga o tangata lango ina la toa onga ya le vai aso folo ya matalo ya lo tele wa onga university ma mtata ese ya manuia fo le aso ina fa na o le anga ya tu fo fuanga le vai aso le na ta ua le vaenga le o le interview o ngalwenga fa pe o le atali o le na ua mau mai le ngalwenga o nei le sfultasi le interview o le asa u fautuanga ia mani vaenga fo le o naite i loa e tau no ta pena ia au te ia lumo le interview ia talu yo no nei le interview ale fa to au i loa nei ia o te tu fasilia o na faisa usa i linga ngalwenga le research o le fa te inga va pe le telu te interview se ava noa o le supervisor o le portfolio papa por warehouse por warehouse pero tu na faisa research o sau sai linga i le company le ya le te wefa me o mana ta pe va pa o le me ya o ya to ale le o le va via la utali tali sa o fasili o ne eta milo e wa ta milo lo na umia ile ya molizimia ya e la fond fifia alors tu vas tu la luta vale elle tsa uno iso solo fa ile
Ale fai me so of vai vai o me se fai o of le so of tino. Ale au le of tino so jacket man na ia ho le te au le ai. Ma na ia te le so. Ta to ana over vi loina ta na fi o tino e se vai le. Ani o tino. Ale melte mo mo po le ut. E na fa no fa ia le sa ni no interview. Te le mana o fa la velave ia se la ulu te tono le mela fa le interview. Ja, ai me wetang we me o le fa le lau papa pa. Le no me ta la le ia wo. Tata no inga luenga ia ila lo lau le wa tata no inga luenga lunga po se avalele po se ya. O mo lunga tele le po lunga. Sa wa ba inga luenga so ila lo fa lau papa. Ya, ana mana ya. E mo la to la fa tata no nga ile so. Sa. Ya, al pionisi na va nga fe melo va nga ye fai sa usai di linga nga luenga na la fai ma fa u kole ni nga fale po e so sonia o ele alu interview ya ma to ale le ya ma fa mo le i va tu tali te tali e fa tata no ai va fe pe lo te lo i si certa to ai nga foi po anti po anko le life sa fa nga luenga i compagnie le e te fa te e pe o video anko e po ani va nga ta pena i e fai over sa ta una video nafi ya le utai no la wala le o la tala la a video tu la o la mo o la me la me se me o na tu lo anko ile i fa pe na retire na tu ri me na la tali la ba eso si element tu na ma avisi la kwa pa to le o fila u do fa ta vale la ave ya le manuia ta ya fo fuanga na tolo oi la vale sa uni sana interview nga luenga a onga ya ola la va il ne yaso ya familia tu tato proclame ya na ya le tata tu pese by for le time tato interview o talo va tu le sunga le luta manuia la vale ta nga luenga alen solmona malova tai la vale mafta mai manuia nga luenga le wana se mo mai malova tai la vale mafta mai ya faltua eseta tango moa ya sunga ta ape mafua manuia la vale ta mele fui fatu laula po ya na ya fatalo fa le sunga ya okalangolango ui ya le aftau ya faltatu interview ai olo ya okalangolango ya fatalo vatu oka manuia la vanga luengo le yaso le fionga ya famuina ya mangutia manuia la vale ta o tasman pango manuia le ta fa aftai la vale mafta mai tara fa sunga ya tino lo maluvae ya fa aftai te la vale mafta mai te sia Agustino fa aftai ya fish malofish manuia nga luengo le yaso fa pele tai tu ave sunga fa fengainga fa talo fa tu le ta fa aftai te la vale mafta mai o Simona Manava manuia la vale ta ya fa aftai lava fa lata Wellington manuia la vale ta malo fo mafta mai luas for 5 minute o te ai nei le tu live valu fa mai no misilu kusua fa malo lava sa mo le ta ya Sāmoa, ua o wino, wala wino, lo winoa. Ila none, mare rasa atoa. Ilo wano, fafua lea. Lea i se popole. Lea umai fai mufia, ile fa mole mole. Tau fima, lo pale Sāmoa. Ole ano, fala u Sāmoa lea. Sāmoa, ole ano fala u Sāmoa lea. Sāmoa, ala mai no, sapai, lo winoa. Mea e te fai, vai a mawhai.
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo lau se le ni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fia fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al Digicel. E la fo ai fo isau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia Digicel. Whaasila si langa tā ua, e tusa mara mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau, mātou te tausisia tu la whono o saunia e le Broadcasting Standards Authority, a whai e fia whaia sau whaasea, i se mata upu na e whaafonga iai i le Sāmoa Capital Radio, e re tau na lafo mailau whaasea tusia i le tuatusi, Limatasi, Gavin Avenue, Porirua, Wellingtone, pe ole i meli mai te alu, .moresy@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga a whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai paho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. O le isia tātou whaase le silanga mai le kolisi al tuspa ia Wellington Pacific Bible College. E whaasilsile atu mani whaalo lava o le ato e amitaina o onga whaal tuspa ia le kolisi i le vai aso fau le aso lua sfurwhao Februari. A mata le stala i le ono i le fiafi so ai ma o onga le fitu i le fiafi. Mo la tau fato au fale mai kolisi mo le taimo mua whaamule mole tau au mairo le sene avita vale polo tusfolau ia pol pe whanau mo whaamauninga e luas fururima tā la tutongi mo le stala. O le whare a ongar kolisi o le malu o le Life Point Church o no tasi Hopper Street te aro i Wellingtone. Mo nisi whaamtalanga whaamule mole whaafsau tai telefoni o le olua tasi fitu o valu fitu tastolu. Whaafo mai olua tasi fitu o valu fitu tastolu. Ia pole email at kolisi o le wppc@extra.co.nz. Whaaftai lava, ia lo saine e seta Ioane, ia tatou whaasilsilanga na mo le tai au. Ia, tasi o le ielfa moe o le tatou leitio mo le vai aso fau, i le aso tofi, ia mo i le ato umalava, ia le ua wha tūranga ne lau kālena. O le tatou whelo inga le whaia ina i le museum na tau le Dow's Art Museum, no mera whasfuru 5 Laings Road i Low Hutt. A mata 5 le fiafi, tau atu i le valu le fiafi. Ie umalai au le ngāle mata la. Tau i le maltaime malawa inga luenga totele. Sa o le lei, o le nganga le whamoe moe o le o atu le tatou tautua. Ia tatou whelo hai, tatou lulu 5 ma fais tatou tala malie. Ia maine au tau whautuanga, mani whaaminatu, mani porkalame tō te whina ngalo. Ia e ngai e pia i luma le tātou tautua, o tau sauna le tātou au nanga. O la whawhiawhia i fōle tautua le Laumo Sound, i le whiawhilea i whaili. Ia tātou wheloa iai, o la whiswhase a e te whia whao, ia o le ai fōle whiongle ni pule i a whamsanga e te tala noa iai. Ia so tofi la le vaso fau pe aulia. Ia, le tulai 5 le whiafi. Tātou wheloa iai nā pe aulia le lofo le tua. Ia na e tele a paka i nā le vai mena wa o taure no foi lo hatou silfi al me paka le tāwale. Tangata miti aonga. So o seisi a ele fata, ele fasa a seisi. Ato wha moe pe te saua mai mastone. Ia po Palmerston North, po fete iai, Upper Hutt, Wainui. Ato whenua i ele fiafi lea, whastatou tala. O te rifo te mia fiafi ia, nofo alfale. Ia mana i fo isi awa noa tātou e vai. Ana ia. Ta pena mai so fina ngalo faaria i le tatou maftanga na le so le ala stof. Ia, le na tonua. Ia. Wa tatou tala no. Ana ia. Ia, lisi na tatou fasit silanga mo ni tai au mo silfia le tino. Pa malo lava. Ia ma mai tau tu ile wa matan pisi mai le wala. Yo e. I fo ringa mai le wa matan to tele la tou.
Ma e moni fa na onga. Ya na, ma o tamaiti la onga le so manuia onga le so tamaiti. Ia ma si vai ngale ma futa mai Sāmoa. Ia le ma futa mai le fale onga. Ia le sunga na tala kimi one. Fo fela ia pia po sa vai. O sa vai. Oh. Ia le na o moli ia nei fa na wa onga. Ia la fa longo ma le fale onga. So. La ma futa mai i lungo Facebook mo le YouTube. Te lo po le angota to fo ia le Philip tir ta ia tina la inga. Ka tula swing o le olanga ta. O le iso. Ia te milia malanga mai tangata i usila e faile ia matua wel mana valele fa ma vai. Te mini. Ia o le a tiro me so mo le video call. Na. Ia pe vela nei ta o la no fo mai so i mata mai ni usila. O na am tautia le teknolosi le utatu ini. Ia sa o le. Va ve me uma. Va tu fila ngalo na istanga tana la uata mai tu la tau teknolosi. Pe o lai e lu itau e la tona i tangata i o ya onga. Ia. Mai ia e alofa la vai nei tangata i o ya onga. Ia mai manako degree ta i toru ta i whātau sanga na onga. A le alu o teknolosi le waloi. O mea uma la onga. Le la tō maua uma e lunga o le AI. Ia sa o le leia. O so se mea la te mana o e whai pe te fia i loa whai. Ai alu ai lunga o le YouTube o whea la se au nanga te latua e matamatai. E uma e wai loa whai. A wha peo tangata la wha whonga ma le whale usele le la wale mbole mau manatu pule asa na me whai nita usanga o na o la uava noa ai le whainalu le aonga. Ai mana o fia le leila o kuka. Tasi na me te tango i whai. Alu ai lunga o le YouTube e matamata le tele o kuka ia saule whata i tai. Ia o le mela whapela o tina. Ia matamata i le kuka e lunga o le YouTube o lunga o le amo channel fonga i kuka. Ia na tango ale al whata umoi me sau whata i tai. Whamata si tamai urolo i titi, a whata i tai turo e mana ia. Ia a matalona po ani me whaitango whata i tai ai. Te rola tu fue. Te whamao ni ala utala na. O le toa tele o tangata e me se foi whanau. Whanau wao. O sori. Se ua te iare sauma se po se sikoni vo lele mo ia. O whea mai e. Mai ia. Na umatamata i lunga o penga te whailangi vo lele ma kopi mai e le whainga o lea. E nā lau maua wale le ia ma whainga whalawa o pai o so se mea ista moiti. Wale si me wale le whamalu si au le tunutasi. Wale amatanga o meo pisinisi a e le au mnanga le si whala i titi na o te mulimuli i lana geno. I me le whawhiana a mata meo pisinisi. E na tau le lei tele melo le peiki. Ia whasolo mai le whainga o pani keke me whapena. Leu whaanga tanga i whaanga lau social media o lau account o Facebook i whasala lau i au mena. E a mata whai a i te iau whanau mai eise pisinisi o lai mana o mia tangata le o nanga. Nā tōnua. O te mana tua o le whaiwale o matai ai e fia ia tangata ni uzila e taule e tele ni se whaia. O le melo sa pasui. Man vaenga leo pankeke la poto. Ai le lei tele la Sāmoa i vaenga. Toi ngā miana. O le melo panipopo. Le lei tele tangata Sāmoa. Ai fia i tangata. Ai lau tele lo whai. Sa ole le. E tango la whai te inga pe tasi le aso le vai aso po le aso sa le fiafi. Pe na le stona i tai au te whai ai. E whai ai ua na whai sau caravan te alfa atu le. I o le marketi. Ia, mata wha pena. E anu ruai. O meo pisi ne sin whanau mai le tau mawhai o tangata. So se mea. Io, leo whai whapeo na te whale wa o le ini me whai o le te awa noa. Ia, mata le whaingo meo tonga la au. Ia. Ia lule a mata whai sau tonga la au. Mo. Ia, e whai ai le a inga i se aso. Ia le na. Ia, ale fo mai tauina me whale whai ulu. Na. E iei fo ia vaenga whapena e mawa i lunga o pinga te whaina. Ai, nofu mai mata i le, e fo le taimi te awanoa ai. E umane laso, matua e loa ia whaile vali le ulu o lea, whaile tingi lima, tingi vai, ia oti le ulu tūlau. Te le tue tau alu i whale oti ulu ie, o whaikitengu tāra te min nei. Ia, e sa o le leia. So se mea. Ia, e mele sui. Nā, tonua. E fie lo sui, ia, e tā ua le alu ango sui. Ia, e tango e mata i lungo ala atana. E te iloa uma whai vaenga na. E le ia se me o le whai teimi. E mtau tia le soi fuanga le utatu e ne. Mea whamalostino. Whamalostino. Wai o polofesa i le whamalostino na e sau lungo penga te whaile. Ia, tau le alua e te koreni voile le aino whamai usta i mea la sau, la whai mai.
Ia fai ya e lus. O le fata tainga la, tangu nei la tae lungo le YouTube, fai malastino le tuatinga. E te vei sau uma i lungo le whainga le wha malastino le fata tae. Na kopi foi le i le whainga le wha malastino le pātua. Ia por tau au, po le itu. Na. Toi tae le sa pio e. Ala maa nei ai pio nei whamanatu na le tae au le ua mata tau sanga pe ini mea fau e fie whai seisi. Ia au le mele o le whamanatu o le Valentine ia so umal tau sanga e le e. Ta se ale so whamanatu. Ai le malo lo fo ngā luenga mao. Ini so mea. Purera inga ia pe tau sanga atu e whamanatu e Valentine. E le sia ongana ina i Kalaistete. Na loka nafi. Na ongana ta o Burnside High School. Tole toi tia tolu a feta me tole a onga le ali. Oja. Lua fe dim sela fu tasi ma fu mai ona tipi se le provider por company le fail internet le a onga. Le internet. So bela ta o le internet so ta inga wa onga te mine. Ele o le internet a o ya onga ta mai. Wa ila le afianga te. A le o le vai. Ya e tu o ta mai te le sia onga. A lo wal tau. Ia po anime tup ale foi la pele internet la onga le ele sia onga nafi o tu ina ta mete no for fali te vai la al mo to ai fai fo o le mana ia o le vavi o le nei tal fo ma le tu langa sa o le teknolosi ia tato fo ia tato teknolosi ia sola ia ele as teknolosi siri lo le teknolosi le tomalo le nga ia ma fa ia pero o so ia tu sia ia va nga la papa tu sia la wapi te ia la watu umata mai te mana to Chromebooks o laptop fa ia onga ia aula na pe ia ufenta fa ia onga na ia manu ia onga na ia so to lus fu minuto tale o le tu la iva e se va nga fi fa so mai se si telefo ia mo la no fa so mai ia o fa to lo lima o fatas malo atai toi lus fu minuto tale iva talo va tu le usana tala kimi one ma fto mai na le onga la sa si fiel to malo ia o ma fo Eric manu ia lava le tao cap silipa after tele lava le mafta mai elia la luta ui fa mai elia o ia le na kuka ia na mata mai Sāmoa le le na kuka o lo fa wo mai pe taimi nei ia malo elia ia taimi ia mai la kuka tato tofo ipe ma pe sa Ela entolmona, patalo fa tu le tao, malo lava le ngalue, ma fo Eric, ya, manu ia lava le tao fa tai lava le mafta mai. Ya, ole usa vai, ya lima vasili talava, vai, malo lava, after tele lava le mafta mai, al fat manu ia fo le tao. To es furiva minute, tali tu laiva.
tu e fa tu tatu pesa na le wait vala ole tom fai mai ta lo fa vala ma lo le soi formulia ya ma lo soi fua ya te o rua nei tai fo le lo fa ma nga le tu ai le tu ta to via manuia mai so nei tai fo no na lo fa na lo fa mina ai o te fa so tu o fa lo tu ama o ata lo fa tu o botala no mai le kuka kuka ia sa le ya o rua ta te maua fo isi idea mai si mea mai pe ata vai ila ta telefoni le sa o me yo kuka la o tila o ava te ala ilo taia fai mo mola o tu ia na umara yo o ta ngo sulo ai mi va ia ia o tila tu la ia le kuka le na sau o va ia tu ia o te fia il mele o kali ia te fia ia ai o lawa o tailo ala fai kale wa kale umai ave para mata ese uma ko ia le sapi tangata bon a tilo tu la le kukalen fasau ele ese para mata ia ai tu ia o tu mai o tilo lo pasula utama sa se mai tau tu le si upule tau le lo atu kuka a tilo vai tu le upule mai o le kode kali le ngore pusa ia no fora esa pe vai atulo ole mana ia ia le kuka ia se para o mata ai foi lá ia ile e fa ngani mele ka kode kali ia o pene ma wai ia o tilo lo ma lo me ma lo sue ma tu sue I fale ia ni we fa te ele ma wai le pusa le ma pa mai lo ta mai te wana te lo ta o I le la o toni I fale le o saina Japanese ele wa le kuka le sau o le te uma le fa le sa pifa sa pani ia saina anu lo va ai tu lo o sa man pusa sa lo man pusa pa adi mai o fa ia tu lo o le pusa tonu na le au mai le so mai ia ma mai lo fa sa lo o fa ia tu lo e te tia sa o pusa mai ono sa la ia o fa ia tu lo ia o le fa mai I fa tonu fa lo e ave ia tonu e fa mo le mit man ave esela ia na tango lo na ia e va supateta karoti mania le fai a umaloa na tango lo le ia tu pa atasi ai tango lo sala le pusalia ona au mai ia fa me o tama I mea na raiti e ton ia o mea na umaloa ma mai lo fa sai ia fai ai o mai fono ia o mawala kali lo fai ole ai le la mitsa faunga ele se pala mata ala le mitsa faunga ya ala le mit ala le ano man fasa faunga ole a ko le paspovi ia va na ia la paspovi na sai ai e to for le leila na fie ta malainga ma na ia al meo ale no fifia ole se pala mata sa le no fifia wa o pala mata ko ia a tele le kare ia spete ia ta se fu la po para masa pe a paila la ta ita po kale po ya ia a o fifia la o ai si pe o mi o me ia le fai mai me ai pai sainga mai si pare ia le o mai la ia o ta so o mai ale te lo a kuka ai ti lo ai te o mai so lo pa nga pai lo kuka ia o ma na ia me na ma wa mai si me o te ara ita e o po tu lo o te va ai tonu I o te fa ita ia uma la to exercise ia o mai o le fa nga o tamai lima o le fai o vai o masa o ro ua o te ara ia fai sai o mea na fa sai o lo fie e wa la sa mai se na solo ai to le tino ma mea tinga ia o la te ana no mau mai fo I tarongo ati lua se mai nei tai au ia fa tai alo tai lava na ia fa so alo tele atu mortina ia fa manuia le tu nei aso tai mo familia lava so fa volta to pese ia ole uto es fulu minuto es fulu ile iva ia Wow.
Whawhiawhianga le tai au, he mele whionga ia sunga Felise Mikaele po asuao. Ia, leo maula menoa tala noa mele whionga la peptele sui o tiji zalu sile nei so i fuamaria la peptele talo falava. Ia, papelo ia tu i le lua sase lua le nei tai au. Ia, la sunga tu fue, ia e misa foi le sunga ia maiava. Ia, whatalo whatu foi pa angale tātou pokalame tono le lau mua ma lole lau sui ngā luenga o le nei aso. Lo lava tai le li wa tātou te whelo. Ia, o mai au kilani o mātou le ua mau atu ia winga lolo wal tau, a le sau tau mātango fie. Ia, o lo whatimutimu foi mātou le nei tai au. Tā mānei a lava le solo la le amatango le neva yaso. Ia, talo sia na o nei o le whapele tau o na o le ai. Tā pena tu mātou e tā pua ele moana le latu tālonga fo i le neva yaso. Ia, le mai tau atu langa o le o le mātou plusi o e tā alo ma le fos. Ia, no winga paule le au le tā alo i lunga au kilani i le vai yaso nei le latu te leo maa o lepo Highlanders le latu te oile ai. O le Highlanders le tā alo ma le Chiefs. Leo maa o lepo le au le tā alo ma le moana le vai aso nei a le no vai atu le au le o umanto fio lolo atu i titi asui ato le au le tā alo le moana le vai aso nei. Ia isa o le au nai ta al moana o le au e tu lau mua Wellington. Ai e ma nei ala u matamata atu i le finangalo tana umanga whalongo. O le sona na mau e tausanga i wate al me fole o le travel por feo i o tama ia na ta alo le vaso nei feo i to me te ta alo. Le la wate le na sui umai le moana le vaso nei. Ia, o le maa nei ala tawai atu suinga. E tui o feo lolo ia nei alo fua Sāmoa. Pe o le tama leo faltoi. Na faltoi peni. Ia, o faltoi e lua tausanga o champinele au al manukau rovers i nei au kilani. Ia, ai re piki ala vela au kilani. Ia, le na piki mai loa shuffling. Le la o lua na season o ITM ia shuffling. Le alo la tunu e ta alo i au loko sa mātou. Le la o moala na kon kalate ile moana. Ia, papena fo ia nisi o alo o le o kalolo e ile atu di o kalolo to le fo i uwai atu sa ta alo i le NPC o Paco. Ia, a le ua piki mai fo ia, papena fo i le alo famuina to le fo. Ia, e lunga nei au kilani. Ia, le fo i ta alo lava i Kalapua counties. Ia le fo famani ina moana o le me mana ia onai whanau ia e sea piki franchises in New Zealand. Ia la ua matua au mai leia tana umanga i te tonu se i tu lau fo so whanu. Ina ia mataina develop wa a whaia ele o ano mai i New Zealand. Ia atonu alo ia la au ngā mo tato mansamu. E sa, o iu se matulista male o peni le na piki atu e le malu tu spisi le tuane tau so istato avanoa le matua star o i ta longa ia lela ua saul mona ia mtua mana ia le peto watu le lise to avalu eta maiti ia e fatoa ta alo watu to avalu sa o le preseason a to sa to tele la to na watu tonu o i fitu ia ta mo fai leo o whanongo e piki mai nisi. E toi titia e vai suina e toi titia la wato la uto sui. Ia e o foi lunga le bench. Ia e de fa pese vai maulalo fo to au to malanga mai lunga nei. Ai a fai o no so no fa longo te le impact le mele le travel to mai to ta alo le si vai aso. Ia talo se io la mtua mane sta longa ia wa te va to le fai puki koi e le o fai i no fa pale talong ia o le malaya county le la fa talong version se tele o le va tu le schedule o le fa nei Wellington e wale foi fata u ticket le si va ngo mato we o le stone das foi le nei le fitu o ia faila na faila lo ia mana ia tele la ia foi le ia si to mata i foi vai te lo to sangante nei talong ale na faila lo na pola tulanga nei ia a ton ona fo tele na swinga fo se to au tele na se la mat wa pi o to tele fo ile fo na wa matana mato ia emoni se emo ia le hurricanes e pi o numero tasial mona ya mato e pi o le tuna
e mo ia au I le hurricanes ai pe mana o matou e malo mona. Ya, mana ya yo tato umara na fasta yo na auto lango se matu au. Ya ai le fai le to ofu le mona to la ya ai le famela lango ala e fa ya ofu hurricanes to wol malai. Malo maftai. Ya lo pepe o lena maua tala I tauria skoa le Chiefs. Fa pena umale skoa poia le au le Waratahs le foi le tauria alen fa tauria lo vali. Pena o kif. Ya ole tulanga ya le au mautino ai na. Ya le ita te na la fodi au le plus mat fata uli na na siko ala we lo le le tu la fono a faite ata ma fai avoid le tako foi le lo punga I lunga. Ma isiko ile ta tonta uli se vai le bana la foli ne tanga ta o kif ai le ana te le lo le le tu la fono. Ya te le lo wa tau na uni to la foli le o te ua awa le skona le na le to e mo ai na silia ya ele Chiefs I se mato ya ai le faina no o talonga matter season talo sia oni to se to inisi awa to titi ape e sa leia e lua e pe tolu sko talonga na fatino version teni fa pena ya ele taulia uma se vanga na ya la talonga le plus mal Chiefs ole na ya ma se tau avo te foi tamata alo na me o tam fai alo mai tako ma punga I lunga o tato ele se hai champ tato talonga la kapile fa ona le ftoa o malfa poi ponga peno kif le ngalo ya yo talonga la kapile me la ya what why mele news ale work ai ana sawa ya le news na te mina o matalonga ya masalo peno kifele ai se longa so helicopter avs mai mau kilani el tulanga ya ai mana ia la tava ia tu le mai au Australia atonu wa telefo ise swinga fo yo pe o tau sanga te nino tava ina matalifi mai au Australia ya tanu si ola fa pena ni tau sanga ia matua competitive wa o tau sanga ni ya la matua matafi filia tu squads mo le World Cup ile tau sanga fo ya atunu uma ya masai tau vai po tato ko tele New Zealand wat tauna va velo po ai la tu la I mai aventa to au mo tau sanga fo le po ien fostale la se te vai le plus wala alu to fa ya te lo po ai la vai e pikieta tawana stanga wala vale leilona lona to mai ya awudo tato va ya na sa fo ile coach le ya sa coach Scotland coach fit ya lena sa le plus mo wese mato sampit ya matele ele fo se me ye pate o sa te reni sa we coach se mato ya wala uma mai ne ya Uniland con kalat ya fetau ya mate mele uma le super rugby lo no inga fe lo na coach se la avec le problème fa no mo wese mato fa ya ya lena la o mo se tala na ta mai tato o nanga ya mal telefoni ma wela o fionga la pep ole termine ele o fanga solo se tato promotion ole back to school ona onisi fo yo fuanga tato company o lo tam fai paule o nangan talento e fisili mai alto tele ono le wa mata vo super rugby to titi a mata le NRL ono wa pe o tato company la fatu ta longa ye sa mo longa le o nanga fo ele mato TTV e to titi a pe o sky ya eta tauna tongi lau subscription foi dele ina imfaiona mata ile TTV I lo fali ya lau box foi de vatu suru lau TV ya imfaifena download le app il telefoni e mata ya talonga ya o na vanga uma ya mana miele lava top up ya pe o tele na le sa siri mai pe ola top up ya la foto I fafo ya la to telefoni foi e fata wela to subscription e mata TV ya e o tala pupu ya e ola awa o tapapia watu I fafo na e mwhaina mo wela credit ya na e tango na ya pala e fata wela subscription e te mata mai talonga ale ai foi e mwhaifona la foto mai cash la foto tupe mai nei anga le mai cash ato a tangata le Sāmoa ya tango lo ye fa ngana mai cash e faila na TTV ina e mwhaina mata talonga le wa mata super rugby ya mi se foi ya le NRL pasalo pe to e lua vai aso yo na mata foi le
Ia, malo, manel fa manatu. Ia, melo telefoni mo niso fafsile vala o toile tunu. Ala mai le olu atasi lima ono tolu fafa, olu atasi lima ono tolu fafa. Ia manuia li tapo ingal tau hurricane sil neva yaso. Ia fai foi statu tala la song fua pe ate ua. La lava tulanga o ia tau talong. Ia, manuia foi le tapo ingal se to au. Ia lo fatu manuia weekend. Tai sei fo. Ia, tala mai Sāmoa, ia usmai al whafonga. So fo manuia lo tātua tunu le nei fo ia so tofi. Ai ano mai o le whaopoponga fo ile nei o nisi o tāna I mea lo o tutupu I Sāmoa. Usi mai I ngau whafonga. O upo le atunu e le pōpea se nuu. O le mani nunga leo le fina ngalo le fionga le tata I o le atunu ina wa whailua I malau tu stana le vai aso nei. A ieto e wha amatala I nai le tu langolo iai pe lona fina ngalo. E le whaai unga nei e whafonga ina mua mua. Mo le tu malo wha asale le anga numere lua. Lea ua au tasi e le kāpenete sana whaai unga. E tau fia lol wha amatu I natu iai o le se lenil blokete miliona tā la. O no nisi tūlanga nei e wha amanino. Peitai na ia sau noa. Matuto e whira. Soa le pule pe ua wha mate, ua soa le pule le mena whai atua I o tele noa. E rei o mai. O le nganga martara sanga. Ia tala noa malamalama. Ona whai e leo le stonu le malo. A leo te whaatari. Au, le vaenga umaleno mai o le itu malo. I tupu mai e male fofongo o le itu malo. Leo te whaatari. E o mai fono markapeneta. Po fe wei uiel mena whai. Ia, a whai lava le leo mai. Ia, o lau whatak terpea. A ua umana whai whai ungal kapeneta. E tala noa masoa le pule. E o ala nao mea. E leo se malo whatatia. O le malo whirwhiria o Sāmoa. Lea na whai upu mtala. Tau ana fo I mai mena matu tala noa. E whai wha mtala. A lea whatari. Al temi nei. O lo matu tau fi pepo a iaina. A le whaasa o le le temi nei. Mai mau fo le temi e whai proketi. A lor whai koe keke. A siri leo mai whai wha malama li le tala. E aba tele le tu ngā tala ma whai mai la tau sa matu whilo. Ai o le fionga ia mangele se kati fia uisa avea ma whai pulo le tu malo. E le ngata watu e wha e le fio ango iwa pe o na wha sala I e le fio anga. Ai watu e whai a fo I le wha ai unga se whontanga a le tu malo le wa yaso taruai. Ma au tasi e tu e wha se e ane le fionga ia mangele. E le tu langa taite fono. E pe ona whaata atia tua I le whaai unga le malo sa tu I natu. Mo le nofo file mo, mai e wha ua wail bloketi, mo le manui o tangata o mo le tu malo. Olo I ele fōwhanga le fionga le teitai o le atino o, e tu e usui le fōntanga le pāle mene I le aso se funo le masina fōu. Mai o se fōntanga o le a whaatu langa I nai le tele o nisi o tula fono fōu, tula fono teu teu, tula fono whaatontonu, o tula fono whinga whaavae amtanga luenga le malo. Tele o nisi o tula fono fau, tula fono tue teu teu, ia meise tula fono whaatontonu whinga whaavae. Amtanga luenga whaala popotonga te itasi, ar tato malo o lea ua fuafua mo le tato pāle mene. O le vai aso fau lea so lua se fulba le whaa, o le a whea lea tunuu ma le whainga malo, e le whainga malanga a le minista o le vai fafo le malo au se talia, mo na o le lua se fulma le valu I tu la. Na whamanino le fionga le teitai o le tunu o le whailo inga maleu tu stala. O lo ieri fuafuanga e tele mea tāua. O le a whai eini sengi ngā lima e ala I le whaataunuina. O le ngā luenga o lo ua ofo nei Australia o le whale fau le o le mota o le Parliameni. Legislative Assembly Office. O ina o lo ua mata ina whaapine le whaamoemoe o no so soani le nei Australia. Le la tato umu sa ina I le so mua o yuni. Ma wa iei fol whaamoemoe o se tasi le nei o tato palauria whaapitoa. Ia palauria whaapitoa le pālemia o le malo Australia. Ina ia o mai e tatala alo ia na lato ngā luenga tele le nei. O fo ina mai whaatupe o mai Australia le tātou official fono I mono. A pe ona uta ua inisi o teimi
o lo te tala whaatasi ma se vaenga o le whalefono to e whaalelei o lona whaavai mautu. O lo whaatupe tatok. Ia a to ai ma le whale mo li te mai tei whaipule. Le lobby mo parliamentarians. E te tala alo ia whaatasi ai. O nono winga tolu a ia i tūtino te tele. O le wha moe mai a lor tātou sisino le fua. I le aso mo iuni. Ia ona wha se e mai lola ia te tala whaatasi me ia tolu. Al malanga mai lava ia a le fionga i le minista o le vai whafo. Ia mātou te anga i sawa i e fo inisio tūlanga tā ua e fia mori mawina mo sala whai. O le isi tu e wha mawhaina o le asaini ai le malilienga lo ia e le fisosoni mai o Australia. I le tūlanga o le vā whawhenga i ai o le whawhitauli o le tupu i lunga o le social media. E anga lima i ai le matanga luengo leo leo ma le matanga luengo fisota inga. Ina ia whaatūlanga le puipuinga o mea lava le tātou te mai tau le teimiri nei. Ia ua o le tapasa lava tūlanga o mea lo tātou tamwhai liuli o wale puipuinga o le file mo, saonga le mo, upulafo, ia ma le tele o le mea lo tātou muri mawina le teimiri nei. Tau pēna whai se tapu, ma se fua, ina uana i sopo loa whaafita auri nei i tātou te le manau mia. Le fionga le pāle mia le lauli le mali e tōpula te Valfose Schmidt. Wa whaidoi le fionga le minister o mtanga luenga le soifua malo loina, le fionga wa awau salu malo lo fipo, wa iei ni fesoa soa ni mai fafo whaatasi fo i malo tātou malo, e leuna ia leo le pui o le awhio tātou tangata mai wha mai pipisi, a to ai mani wha mai e pipisi mai meola po manu, mai wa avea i le wha mai o le COVID-19 fulmaliva, o se tasi do whaata i ta inga le lei, mo le tāpenanga le nei le soifua malo loina. O le tūlanga o tāpenanga e tali atu ai pe a whai a alia i mai ne isi wha mai wha penei. O i tonu o lo fito i tonu i eile fesoasoani e o antu le 2 miliona tā la. Lea sa wha la wilo mai le vai aso atua nai. O le nei poloketi, o lea ua tu whaatasi ai le soifua maloloina o tangata, o mea ola, ia i tainane lo si o manga mama. Ma o le nei foi poloketi e wha malo si ai le si la fia, o le au whainga luenga. I vave i loa ai wha mai, wha pefea o na tali atu, i nei ngase po wha fitauli, moa le sila fia wale pui puinga saonga le mu, ina iawana i bisi atu, ma wha ina ai le to tele. O le poloketi nei o lo wha tupe ina e le faltupe lo langi, fesoa soani e le FAO, ma le wha lapa tonga le soifua malolo ina, e wha momonga o lo mauai le o atu i le ona se 40% o wha mai pipisi e a fia i tangata e mafua mai i meola. Au lefo i o atu le fitu se 45% isi wha mai fau i o wālia e mai e manu po meola se i tulou. O tala fau ia, manu i tele ni a stofi lo tātu wa tunu o wha soifuia. Tala flawa le whapoponga momoa tala fau mai le si ufonga le lau moa mo le nei jaiau o le asos fulmaleiva o Februari lua whelua ono. Olo o taʻitaʻia Dr. Natalie Netzler o le University o Kilani, se saili linga o lo au mai ama tu whaatasi e le silafia o tua a mai aso o tua nae, whaatasi ma le poto whaasaya nisi o na po nei, pe whaamatai ma whai e fofo Pasifika, o na fo ia matinea vai Rusi e pe o le misela, viva po na aivi ma le sika, o na olo o whaawa o pe o na whaamata uina ai, le soifua o tangata Pasifika, na Sāmoa Dr. Netzler i lunga o le PMN, mai le tolu se lau o vai Rusi e ngase i tangata soifua, e ui ai vai la au wha au na pōne i peitai, e na oni nai vai Rusi o lo mawhai o na tonga fitia, ma pui a mai ai tangata, i mea whai ngā luenga o lo mawhai o na maua le taimi nei, o lo i ai tui pui ai tangata, mai vai Rusi pipisi e 25 i le langi, ai se fulu tasi vai Rusi, o lo maua tonga fitia ngai fiso sani le tino e tite e atu i vai
vairusi pipisi. E ala le wha i titi o le malo si anga o le vairusi e toi puna whana wai. E tali tonu netla o le tali o nei wha ama i pipisi e pe o le dengue fever. O le fofo lava o le sila fia le o tangata Pasifika. O lana suenga o lo ilo ilo ai vaenga o la au e whaau ngai fofo Sāmoa ma Maori se iwa ai pe wha amate ma whaiuna tau fie le ola ma le tupu pe o le vairusi. E tutono le whale suenga o lo whaau ngai na mo le suenga. O lo puleina ma le whaetete lea suenga whaatasi ma paanga o lo ngā lulu e whaatasi e au fie le whaala patuputonga e whaasayanisi Sāmoa ma fō mai whaapea ai ma fō mai po o tau la sea Maori o le whaanaunaunga pe ona saunua netsla ina ia mauti noa o whaamanianga umai toi fo i tangata na maua mai ai ia to mai ma lea sila fia. E mo o mea le pū lea le leo le tau ura soifuanga a o toi whaatu mawai al whale tupe whaaleo leo ni sila le pasene tului o tupe i le lua te sima le lua 5%. Ma o se whai unga na iei lava le tali tununga o le to tele o le ao o iai na ta ua le whale tupe sa tau mawhai e whaapaleni le mo o mea o le langolango i le toi whaale leia leo le tamao ainga au whaai titieni whainga tae o i le tau o le soifuanga sa o le pasene tului o tupe i le tolu te sima le tasi i le whai unga tau sanga taluai ma na ilunga atu o le whainu mera sa fuafua ina le whale tupe. Na sauno le kovana fo le whale tupe whaaleo leo Dr. Anna Bremen o lo i se tūlanga tau a mata le toi fo i ise le lei o le tamao ainga ma a tono e tele ainga e le o mawhaiona langone ni suinga o le tau a matanga o le toi fo i o le tamao ainga i se tūlanga le lei. E le o ieni fōwhanga e toi vavesi i le OCR po le pasene tulo i tupe se i wanga na ua wa aiani whaailo le malosi o le tamao ainga. Na whaalia le whaito whaal tamao ainga le Kiwi Bank Charlotte Kerr. O mole mawina le tūlanga le lei mai o le kovana fō o le whale tupe i le whaingo fie le lei o na whaamatala ma whaailoa le tūlanga o le pasene tūloi o tupe. Wa te ena se tina o na monianga umai se whaamasinonga ua amataina i le vaya sonei i ne le soni o lo o te e monianga e wha o le lei o le vaengola na tama whaapea i ma monianga e tolu o ni ngā yoinga ina ia a fiala na tama i le mai na ta ue se fōma i whaapitoa mo tamaiti e ui le tele o tau mawhainga pitosili o na le lei o le tele o fōma i whaapitoa pe tai sa tu mau pelo la tau leiloa pe aise ana tu mau wai peona pae e ma i le tamai titi, pe i ona ia whailo i sana moni mau i le au auli ana nafi i le asolo na lua o le whaamasinonga. E ui e lua se fulu ono siaki le fō mai, lua se fulu valu taimina ave atua i le whale mai, ma toi te ea i tua, se fulu tolu ta o tonga, wha se fulu whawha ata, malisilia ma le afe o su enga i whale su e toto, e sa paso ma iso fō mai i whaapitoa, e sa ili po le ale mea le tupu, o le tali tonunga o lo i a leo, o le solitula fono o le tina, o lona sawaina leo lana tama i tūlanga tau tonga fitinga. O le whaanaunga le itua leo i a whaamaonia o le mafuanga o le mai o le tama i titi. O na o le whaia ma le ilo e lona tina o ngā yoinga. E whaaleanga i whanga au i whawhanga i le tama i titi. Whaapea ma whanga au o le IV. O lo o whaawa o le whaamasinonga i le nei vai aso. Ua toi whaataatia e sel malo sa la tau fōwhanga i whaisi fisili le tunu, pe langlangoina le whātau sango se paia inga a se whainga malo i le pāle mene, na whola sia se pili le tau sanga taluai, ma le whaamoe la whaalau tele atu i le whātau sanga, na saunua le minstau whaamasinonga, Paul Goldsmith, sa langolangoina le whainga malo so whaatasi, leo o ato le pili le komiti whaapāle mene, pe tai, e le se fuafuanga mō tu atu, o le uwha amalieina ia tau maunga peitai, o le ale au fia i lea feseli, i le whainga pālota, i le tau sanga nei. Na whaitio ina le teitai o le Labour Chris Hipkins, le fionga wawasa mana i Winston Peters, e whaape whailunga lanu i le pāle mene, masaya wala awai fo i Minister le National, pe e se ana o lato le Itali, pe te e atuai i a mionga, na whaalia le Crane, o whaatawanga wale Peters i tangata mai whafo, e sauno le teitai o le Act David Seymour, o lo ta mo whai wawasa mana ia, i amana i atui e tangata, na mafuafe upua inga, ona le taimi na whai e tali ngā whesili le asolulu, na ua whaongai le whaipula le Crane te anau tu yono le upu ao te aroa, ina ua whai ana whesili e winga i wheso soani, o lo o whai mo le Pasifika, ia a fianga mai suwinga o le tau, le ana whaasalawe e tuai wawasa mānaia. I sana whesili e whaapea,
ai se ai tali ele ministai se fisili, mai se tangata e sau mai rawatonga, i se atunu o waingoa ia New Zealand, na whaasalave i atu le fonga fitalai, peita ai na tua ai lunga Hipkins, masau noa, e laina tutusa o masuia le maota, ma o se whainga whailunga lano, le tua ai lunga o se suia le maota, ma fisili ngia se suia le palemene, pe anga wa ai whaisana fisili, ona o le atunu o e sawai, ma na sauno Hipkins i le fonga fitalai, sa tatau lava na ia tau fia, ma i le a matanga, ne sauno anga wau vasa manaia, peita ina sauno Jerry Brownlee, na te le ilangona ina, ai o le a ia ilo ina, i se taimi o mole mai, o tu iono o le lea tukuki, ma o ia fo i o se Maori, peita ina whanau i New Zealand. E ele taltonunga o lalo i fo 5 tausanga lumanai, o le aono tapuni e le Spicer Landfield, po o le nofuanga, e la fo i ele la pisi porirua, pe a umale pe mita, wali i potia le amai ai fo i le faitau 40 tausanga, o sa sala le manungi le angai a fiei ai ngai pitonu utua o i pe o taua, peita ai, o le a faina ai fo i tangata porirua, i le le ai o se me la fo i ele la pisi, o mole mawina i pe po fa maumaunga, le fa a pe o tapena ina il pule ngano o porirua e whaatala noa i tangata lautele, le fuafuanga, e ono le toi whaaupopo ina i le pe mita, ma tāpuni ai pe a mai ale au ngai le whaiunga iuni lua whetolo se fulu. O le atoto e le no whanga le Happy Valley i Wellingtone, ma le Silver Stream Landfield i le Heart Valley i totono le Neito Malo e talia ina la pisi. E ma mafa whaasalanga i ono whaia mō tangata e ana ta i whau mata utia ma whaatata aloa solo e be ona Samuela Minister Kabineta ma o le whaipule fo i o Northland o Shane Jones. O le vai o sonele na oso whaia i ni ta i whau se tama i tai ma maliwa i lava o le to'otolu ai leo tangata i maali liu i ta i whau i Northland. I te tono le whātau sanga ua tua nai o le asolua na maua tua ai e au nanga la vea ai se tama i tai ua umalo na ola na Sauno Jones o tu la fono i olo i le taimi nei, i le ta la whea ngai, ma olo o i ta i whau fasio ti tangata se i tulo, nei i whaatata a solo i Northland, ai ua atili whaatatele ina fo i le whaafita hauli. Mai to i titi fo i tangata e ana ta i whau o lo no fosala, ono o soli tu la fono whaapea, ma olo na winga, ele o mamafatele le tu la fono, ai mo umia le whaamamafa o whaasalanga, e au fieli no fosala le whale pui pui, mo se taimi umi, Beona Sauno Jones. E ta alonga, mo mana malole to mai ta New Zealand so we Sadowski Synod. I le pine si liva le ta alonga fa se ele kiona o le snowboard slope style wa fa amautu ina i pine tolo New Zealand ta alonga le Olympic o tau malulu i Italia. Na fa alia fo i le komite New Zealand mo le Olympika. Wa ave ai fo i le nei ta mai ta ai ma tangata fa se ele kiona o le snowboard slope style. E pito silo na tele ana pine i le Olympika. E wa avea fo i matangata New Zealand pito silio na manuia na tau mawhainga i ta alonga Olympika i le vai tau o le tau malu lo. Ta ala whawia ma le siufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Fonga le tula se fulma le lua i tātou talafou matala mai Sāmoa se fululu a iwa minute te enei le tula iwa o lo tātou hepe proklame le ato le tai au ma lo lama le mawhita mai na tuna uto e fo i to tele sa mori whanau a onga le ni tai au moni ni mo vai pola le piti tamma nei o le a vai tu le lane o le la alfa papa ai sa o le la alfa papa ma o le la le recipe alfa papa ni vai ngai ave ye fai pula ia fala mata ia Palo le isi na vai. Ia. Anea. Na, wa le suka. Awala me suka. Ia wala so mali fai pula. Na so mali fai pula. Awala fa suka ina le koko. Na. Ia fa paleni ia fa pena ma na ia aso mali el tau mafa. Awala fa suka le lauti por kofe por koko le la. Ia. E leina le titi suka i tau mafa ma me ai. Ta sina va nga ma na ia ave fu le teno fu a le fa ma fai ma ia le fa tau i fa lo. Ole. Pa. O le paule se senga o terminei o loa atas. O tele ana vai le malo i mo meo commercial kitchens. Mo meo o afo i o mukuka o iai le... Ai inga foi un foi na lato kuka ina tau mafa e mafai ona fatau atu le tenu. Ia. O te ua mai zesi. Ia mafu mai ona le mama o me kuka ia. Ia. Pio le fai te tenga le na.
Ia ai o le tāleni le tau tanga te alwhainga whapapa, pulini, keke ia, keke saina le tau keke saina, German pan, keke puaa, pani popo, le matua tāleni ia. Ia o te loa tele ia tewis le whaatau oi. Ia te la tu moe, ia tu tia tapo pe whaaluaina le tau, le whaaloloana na awe on tua le whatau ia. Ia, e sa le ia. Ia le si whaaloloa le i le pitonu le o Elston. Sa le whaatau ina ini pani keke, mani tau mawha Pasifika. Alau whaatau. Alwe aso nei na amate no ai whaatau oi. Wai a whela ia. Ioi. E ala le tau o lato pankeke. Ia, luas fulsene pankeke. La le tau ngofi. Ia, pe ava nei la iei. Pe asin, toi te tiare mapu, fo ave mapu le ta ala ta. Oi sol. Toi te tiare ala po mapu na vato a mo pankeke. Au te ofo fo tanga sa mon ta oi, e le fai whana. O le mea na te ofo i tangata Pasifika mar tangata sa. Ia wai le, tula wai le tau samia tangata nei. Ia meo pankeke ma mea tau ma Pasifika. Au te lopo ina o mai e. Whapea o te alua tūloa po ane o mea wholele tau mwhai e whai. Nā mai rola i te sau e mai i pen whain whatau oi. E whalolo le li i lea. Pauala te whai e whautuanga. O nā lela e rusa au whalolo e ave. Sa tau nā mai mo i le ofisa se i tofo i le ofisa. Ia e sa o ia. Ia la e oso ave o ore. Aso o mata te mafutai. Kato ia e le se mela. Te mea o te ale ave mea au whakumoa. Te mea o te ale ave o fulu au whatumoa. Na avela i whalele whatau pe anu mia. Ia, se fulu tala le luau. La se senga malfine foi e lu tau ana tu mal lo lo tu festa fatu sto i puti linga to puti no fol fale le te fai se puti se to lo amate mo mo fale e tat fol fenga luenga me lo ku ka to foi ai o so ma ngol tu fol fenga luenga tau le o tele apu mo meu fai ma io fate vai le tele i fai o se tau musu ai vole le mai ape te wa mai le faina vole le fangaina io se va na vai tu sa se masana umuru au i vo to tangore e vai male te lo al fanga e si va ngale ya foi e fia manatu me lo na fa se fu mano lo ina o le ta o le va ngale le ta fa petane o le emergency management ia po le ise fu fuanga le ainga pe fa feona va aile le te me tu poni fa le velafi ngole ta o vo le va ma tu ma fa na le si o manga ia fai le plan por fuanga ma o le ainga wal terminate o te le lo me tu sa ole le nga luenga ma tu le a ngal fa na te lulu ma fu ia mo a lulu ma fu e poloka walan fo afi poloka pasi le mfain fe wa ala fata atia le sila me ma e pe ai ni me va petu o la fa ina fo ta inga ta internet im telefoni sa ole o la o ma fa pata inga pe le tupu ala we lo ta metil me fai lang wo umana fai le plan e sta ta la utas ja ne ta ta la aule ton fai mai ma no se fua ya nangi mai lo sunga de dia wa o ya apele toina malo se fua le lua malo lava ya nangi mai lo wa sa se ru ni ta ya fo de lo po de ri ma lo nga ruen alo fo ida la usuel o cuarta o ngu ni vai nga ta ya malo foi malo mafta mai ata fa longo kwa pura lo ko vai ka ku lunga mo ka felo wa I ta fa longo ko do ka die mai ma au mo di mai foi ala di fia e lo si ko ya das sa ole ya na ya we fa fonga itala i au mai ma ta pisa nei te mi Wellington ile fa ina o tai ile vai la fo ile walu zami e te to tala o fela ta mai tai mi en tu poi me ne ai no ka ai e go au kari ko yo o ai se sami yo e o e le ko le ka te ka ia kula vai pau wanga ki mai no lo o ka fefe ni le o kupu mai pe ai san me o le longa se punga vai e papa pe yo ngai ai ko le so ko la po yem ai sa a nga malo longa ta kai de di yo matial ko so ko mo ma ko wola ala pa lo va nga ia mai ta solo ia lo te va te tene sa o mai mo lo ia lo matsila ia le ta la sit ta le ya si le ia va eso fa mo ia ma
Te ule mo tu mo ke tia. Ole me pe ko ele mo ai ati do uma me mo ka ka. Ai na ma sanina wa pepe le man. Le ma sanina ta ofia lu masila inga ta yem la valele. Oh iya. Dengan aku mau piva kai. Malo la va piong ai foi ni kai au a. Ya ka no fa no aku ni kinga. Te foi nga mai karfo kinga ne masiang kama. Ol makwa kele la vosai di nga fo mai masiak ya fo mai ma. Ai ofo fo mai ele ya ka sia ia su nga leo ya alu ai mau fo fuanga ku wa ingai fo ma. Ya ele lo foi por ngar ma fuanga. Ya ala mai mau ko ya so fu singai pe singai kama kik. Ai fa ngo wa e ka fa ngo ko ele special sa pai fa aka me me sa fa penga on ka penga ya pe ya on ka ko karngo kilo kai a de leia ka ko ma ko ba ngo ka ko fanga ya e so sorry for you nga wenga fo ma e pe ngo ye mola ya yo nga ulanga wo ka ngo apo kai e fa ngo ku ka fo ni kai au ya ma me fo yo lokau vesi mai ai foi par mengi que sua inga ari in fai pulo le par mengi ya o inga io por kila ko ia pe foi o ngai sio ka ko ku mola e pron ka ko fa lo ku sio ka ko ku ule ya e lu ngala lo wa ya mo ya por me ka ko karsia wangi a ver meu fa vesi mai ere fionga ya va sai e fa inga i ka kom ka upu ka pure ya ku kongu leva ya son kengi ia tan sieva mo se tala ia e ka sia ia o porque lo kana kana ku ke le ilo porque lo iska nga ka makar ngona ke le ilo me den ku pule solu e te ofo fo yeri ya ko kana ma o fa ke so o ke fo la ka sirangi ka nga ka le fa lo ngolo idiom mai puna na me la pai ka ole mo gi ngol ka u pule tom fa no bisa wa nga yo ka ko wa inga Sāmoa ma sor tamba nga yer nga me ai le doa ya lo potrata masaniana ele wala to me ya na fata italian manuia ele o ka sa ka fi a wa ya son ponga wole ka u ma por kala me le so lulung kengi esa sa o fi a wa ya ko ya lo ko fa mga pure solo mo ale nga o foi fasi kai wa ngo ia i solo mo nga ya o para bom so i for nga ya ko tua e pe ko fasi nga wa ku ngai le o nga ya venga me mo nga bi kai pan men ya ai so ya tatu talo ya mostala la tamai ya va venga ka u ngai fa mo mo ya o le wa e o ka ngo ngi me o kisingi ya ku foi ya e wa de van ka ngo inga kisingi ser fa se au ma sunga ya kas ole ngo la kisingi so luau ya e o sa ola oi fa kisingi se re va se ko mo inga o fisa ku ko le luau ko tusan melen baftia talinga wa uya son fo uma fam talango lanton na ye lesi sina va ye pe tofo ya makala ngola ye le ma ko finge po se kulo far ko ya ana o le kisingi sila ne ngo fa ko ya ana e se tau le ma fa se mo kasi le la mo kargo ya ngi o le fali o kiulu ma keu kingi lima keu kingi vai malau mata ma se ful mata ya ma leo la mata ya ele lei e en longa se tau le mo fa se au ma sunga ya kasi le kisingi sila ya sa e fa inga tanga ya e laki ai loa a fa ye le loa o ko le lua o no ai le loa o ko le lua sa ya vai nga o ya me se ya va ku foi dar fa nga se me pa lu de vai ma ma fa pula ko fo pe ya ni o man to fo ai ma na ya ma fo ngore or ko inga nga yo nga ma fo nga ya i mo le nga i lu mo le ai nga ma
ia fai poi singa pising sia wale fa ngau la ko ia ia eu ka fa no foi o kan ngo po ngasi e ia ta ya so de singalo le foi lo so i ua ai ko so ku le wheelchair le ko inga pa le sto inga ya esa o ya ku eu fai sa mo ke ia la le yo lo ke ia agora fala lá para gente no com o le pis ya o le o fa no maka ti via la o mo ko pure fala lá solo i lumoro ti ala ti o ko maka ele ngate o com o fala lá vai o com o le tão bom fala bom mas se foi ko o com te tao ai se Maria por le ala lungo le nese fonga te uta tu fa pe tato tu fue ma le fiona le lua tato tal no pa waso fui la tato tal no litio ye le uta no me tato pa i me nge malu me pa rongo te ofisa ma tau ke kari ka ko ku tau ke kana ngoi le ida nga i luma mar ko ke pa ku sa le ya por me sirka lo sia ia o angit kami wa ave lua wia tia o ko se pare pa kasi o spika ave o mai ka mara ai ku me o le orcano si ku fang ka mai soli o mai va o morita o ku o ai tu sola mas vou pelo teri kule le kar kanya lo ko ingo ku ara ku o battone e nos farmai mele wale ave yo farmai ara ma ku ya o per far la tu vai tu le so mai ala tu foi si le tu mai ela foi tu tu nei la soli tu alu se tu le vai na tu le tu ton ya malo ele ya lu masila malo nga lu ya lo fakile ku mo le fa nga wenga ya message pa po nga nga sio ka ku ni ya po ya mangia ko kanyo oi e fa mo le la ku fuentas o que le lo causa o que le lo me yele oficiale fa me de scofi oi va so lea o le numela fast food lima lanes road usa alola tu sin ile tu sin ya numela fa lima lanes road wa tu wala na ya auto ka ilo ka kele I fa longa ya FEB se uma su e lungo le ta wa miliama wa ya miliama e vai lungo laptop e su e ile na spera ngole lane tu fu o le LAINGS o le spelanga na le la ta fe la tango e mata fe su e tu ia le awala e so ta ila wala na ia ma fa ilo atu le mo le I wa ke longa pe ayo yenga isi fo yo le ma wala ko ke le sila fia fo de me awa u ye le u fa ya sa ke le o lo ko un po ngate ya ai fa ka ke le la mo re awa nganga nge ya lo le lo amuia tu ne ya pe yo na le na ya ile falolo langis na le vai miel na Inailo hat Lanes Road LAINGS al numero fa lima ya ma wasa no ne ya so ta milo inailo ai po se temta ya po la sto na ya ngape o ya ki su na te vole le lawa kilia la wa te vai ya na tai lava ya te lava le te le fatu malo ya mana ia ole su enga le formai ia sunga Dr. Natalie next na lena me ni tatu telefon le tuna fole le o mo me vai fo Sāmoa ia fa ta sei ma le su enga fa sai inisi ona pone ia tom fai lava ina pe ma fai ona tineia e vai ma fo a tatu Sāmoa ia nei fa mai ma vai Rusia e te lotas so fu anta to la Sāmoa o lo le lo mtu Sāmoa fa na mo le fenga fe ya ai nu ne le vai pala ya wa uma mata mai te e se fu ona na vai ai nu
e fua ye o lau o la au o la au o fua o la au o pa o la au o le ke misi na tato ne le famsi mai vai tau fofo mai e pe ole se senga ole pui o le tangata na ilo le tau fofo le tangata sa ole pe na le tau te ne talu sia wa o tato ilo e pe verso so fa sa ni si le la so o tato por kala me le tanu fa masanga me fionga le tele o lau la pe lau le nonu man lau le ti ele vai la una te tonu na te fofo ina le tangata mai le fi o le vevela me fa pena e vai Sāmoa so ia vela lo melo nonu melo ti al fesili lo na lua tatu sile fa fe fe na ilo e tato matua le me alo fale atua na tato matua ka feta to lo wa le so so fa sa ni si yana mua na la pe yo le lau no le vai la au le nga le mai le o le lau le ti ai na ilo mama wa matu mo ile le tama ai fu la ye ata to fo ia fa nga ia va nga yo so fo al matua i sa nga le mua mo tato o tu lo fo ya le nita aso la o le titi e nga solo tu lo ni tanga te fo ia tu lo wa le tai au i lo tina fo ia me o ni fo po nga o fo ma tu a fula ma tu a le ia se mo na una fo fa ma lo tina tamo e fo le e valu ma se o le pa o le o ai ma mal me mo le o le ia o tu o tafa ia la na valu ma ia e valu e se le pa o le tu le tama mu vo le na e valu ma lo tama na fa puna le vai vela ia ai palu foi le suo le o ia no ma pu lo milomi ia to fo atu to fo i mai au vangan fo wo te tinga o le leifo ni fo sa o le ni fo sa ia poi tanga fo le fa longo tu a le anga fo le mai le ma tu a le ia se moe mo na pertinga ni mo ma nei tele fo fuanga le ma na ia tasi o le tele fa fuanga le tunu le wonanga le tine mo ni usila ia e tele lava ina tolo la tonga luenga i le sfuruluanga tasi ia pe le fuila ta ia o ile fa sa longa le wa mai la pta i le tato tunu e fa ilo tu le tunu tala fia ta ia o le lato am taliel por kala me o le ina la utinam ta mai tai ile tu la sfurmal tasi ta ia le lato am taliel por kala mo lua filu sfurmalon o na file na material por kala me le o fayo malo ta ia le lato fo i metato por kala me o ta por kala me le fa tautai la langya sonei la langya sonei le tu la tasi ia al falsa longa nei malvanga nei va ia tu langa wafi ni sila O whaelo mai la official tine mo ma fala velave tutupu fa for sei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le tu la sui tine mo mai le se fululuanga e le tasi la woli i le a woli o le asoa tai au. Ona o lea tūlanga o le awa ai ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ei ni mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumawha i a awa le tūla fua ia ma na tua a whai e tūlai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia jane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz mo ni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. Siva mai, siva mai, siva mai, siva mai. Lue o vai, lulu o lima, siva mai, siva mai, siva mai. Lue o vai, ma toma fai ata mai. Ata mai, ata mai, ata mai. Ai ai ai, ata mai. Ata mai.
siva mai mai siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai lue o vai lulu o lima siva mai siva mai siva mai fusi lau panga mai toma fai ata mai ai 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 ata mai ata mai ata mai ai 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 ata mai Shiva mai, Shiva mai, Shiva mai, Shiva Shiva mai. Lue o vai lulu o lima Shiva mai, Shiva mai, Shiva Shiva mai. Fusi la o panga mai, toma fai ata mai, ata mai, ata mai, ai ai ai, ata mai, ai ai ai, ata mai. Ya na ata mai la ina nei tai au ona i se fari le la uma vai aso ngā luenga e ona tatu fa uma foi le tai au ngā luenga fai ona vai aso yo e se le vai vai aso ya e le smalo lo le o le mai o le smalo lo le NZK ya tasina mena mane ni uzila ya e ia na so foi le malo lo e tala na i to tonu la matanga o tausanga las malolo la le aperila e malolo las forile le malolo las on fua pe o to to malolo lense fua ye fua fuang o las on fua la pa uele insecte so lu fu lima aperila almasina aperila a matan suye taimi la matanga aperila to kiele wati tua mena le mana ya ta to tala va pena o na file na fa longo telefone na te lo lentan do to le sunga mari o le fa ai longa le ta o mai le tele o tanga lo tau su nga lwen o le no le na fa sa la company le obo in New Zealand to le company ia o gilan company le obo in New Zealand le lo te fa ta o telefone le obo o le obo telefone o le brand mai saina la me ta wina le lei fo tu nga telefoni ya le tele fa nga tato ya e tasila no fa nga lwen ai lua fe di me se la utala to na palai wa va ile mo mi vela su nga lwen ngotata no vai tu vaso le nei fa sa la me ya no nurse si to ton po me le ponne e Victoria tu sa Australia le vai le mo le mena le tele nga lwen ta su etanga ta fa nga lwen tele nga lwen a o New Zealand tua pangati ani zila fiu so nga luenga so tasila va no venga luenga ala va no le se va ngo foi manager la va no ma foi le tanga tenga lue to no si tanga tana pala lua fe di musela a vai la nel tayo so dia e fa ya fa la lo a parti pe la le national New Zealand first le fa nga social media na fa nga le fa nga me le pa le fa sa longa na e fa matala ai le tūlanga le nei le tunu uwhainga i lalo te inga alakse ma le national. E hui ala mana so fatasi, ma ia leu tōwa ai meni uzila. Tasi le tangata whinga luenga le su e lua fe di mase lau tangata i na pala i mafua mai. Te le ngā luenga o le ai tanu te inga le malo le ni. Fa lau loana le pale sau ni. Ia e le fa pese. E sa o le tala na wa te reo tangata i sa tai su inga luenga le wa inisi la wanga i Australia. Ia nga. Ta pena i Australia la to wai. Vai fwena le moe mitinga ma le vai mama o le ekte le na fa ilome. E mana o e fa ala i titi le malo, le mga lau tala. Ia. Pe lau ministries ma o nanga sesial malo, e mana o e fa ala i titi. Mana e fa malo lo isi. Ia lo, inga e sa istanga tu whainga.
E fa solo le tau file vanga le fa sao tu. Fa sao tu. Fa sao tu pe ai a fia lo telo tanga le tau suenga lu. Na to no. Tanga fainga lu. To le telo tanga fainga lu. O le tele na o le taxi alu malo. O le telefone na tu pe fa alu tanga te fa o le business. Hata inga se lau tanga fainga lu nga. Se lau tanga te la tongi na to taxi malo ni usila se lau tanga te la o fa nga supermarket. Ia o pasi o taxi fale ainga fale fafia fale kofia se la ai ala titi tangata pe na se fulu tangata va ia le hivas fulu na se fulu tangata la tongi ma al taxi ni usila na se fulu tangata la o fa tau mai o lo supermarket ma o fale ainga ma el mena ele o ilo ele vanga o fasili la o le hivas fulu la tangata o malo lo ngaluenga o le ala se me al malo fa ni tangata mi se me e o tu tangata i me maul benefiti e ele stand down period e ele periota e te le maua ise me a maua fo i su enga fo ila fa i io e matua le lava ia se me a fa ina mo kesi a tangata o la tau loans ma me uma marso i fuanga o se uma te le yo la fa i o le mena na le mai tau tu el taimin nei e a fa malo o tato tunu ui e le o le pe o le winga o le tala vo le tasi tsu winga o le oranga o tau ngata so i fuanga va e anga luenga tangata tau le ai nga luenga fe luenga tangata o le mela o me tatu ai nga o taimina nei fa nga lo to mai le na ia Josefa pe fa fiona fua le so i fuanga mo fua le o le olanga se ia so ia fa te tainga le tupu me sa alua fa solo ato taimina o sui mai me sui foi la tato fai fua le tainga fa pe e lima vai mo e te whanga ina i le lua aso ia tato ainga a le la tuela lo na le lua vai mo le la e ta le la usua i tonu aso e lua vai mo i le aso ia na fufua le tango vai fa sa sui vai le si vai mo fa kali le si vai mo foi feng talta ni ngona usua a pe le metu ai e lima falai vai mo le aso le falai umal lima a le la sui la faise kuka manongi vai mo ye lua ia lua pe to lua so e fa nga ia o tilo e tile ile ni vai mo se o tilo el pusa vai mo ai le vai aso io o tenga va pere e tai lua ui pususu e inu le aso e fa te ia fata te ia oe ai fata te ia te wa te fo le le o stata ai fata te tangata ai va pe lua i pususu le aso tato fa susu le failiti le la se ila lo afa i pususu e inu le aso alo si le meto in susu e matua ma vita mo le zelina no la tu la lo le molo po lua e ma tu fil fata wa iso le se tamana ila lo le molo fa susu e non il funziona da male però lui torna al muro per ciao cielo Sāmoa fa tua Sāmoa Sāmoa ia sao le o le taimi ale nei mo le nei foi tau fo le olanga mo le soi fuang o tau na fai le fa tau ia sao fa tau fu le tu lango le ile tau soi fuanga e tate tu la lo foi ia ila tolo te ia fai mata o fa la tonga ma au ainga ia lo fani na ia inga o na o sui le soi fuanga temi nei ia o alava o si ilunga ia le ia ai fai al tangata tonu me manuisio na ainga na fai le fa tau fai ma tau fa tau tu na no tau mafa e wa pe o le tau mafa ia ringa mafua nei vai nga fa pe ia lo fa le nei ainga o te le swinga la to fa fonga le tunu fa manatu le mai le vanga le tine mu ia to fa o le tata la i mo me o fu ma ma o le ainga e to tunu ngole afso soni ni si ainga pe tupu me ni fa le le i lo ese pi o mafui e po ni vanga fa pena ana ia o whaeloa mai la official le tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fulu ruanga e le tasi le a woli i le a woli o le asoa tai au.
Ona o lea tūlanga o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ei ni mū. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa i a awa le tūlafua ia ma na tua a whai e tūlai mai se mū i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. A siasiane le i tūlau o le fireandemergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. Ake whianga le taimira tai au ina ua tai onu minuti ala tā leo le tū lai se fulu. Leo e. Malo. Malo lava. O le whanonoanga le i tātou pō lua le pion tala no tui fo i Marian nafi. Tātou vai mamao wal mele o mtawha yuina City Council a. Yeah. A o nei nana le to e maua se no fuanga i pōli lua e la fo e tātou la pisi le tia. E runga e o tātou tai Wellington e po se vai meo lo hate le i la pisi tia. Yel matua mamao le. Le si lima tau sanga e au vava ai ua tumu no fuanga lea. Ea
o le manongi la le langona nei tangata i taua manu la tane le sina vaenga le al mato si ala no ye le tule pe la tau foi la fa tau fale la tal ile tule o taua manu ta si foi na vaenga te fi na ul tangata ana fale o le uso fa marta vale fe ro foi se sa le manongi le pe la pisi le i taua lo la tau fale na le tau sa le ia ya wa le manongi lo i ia wa le sa telefon ia sa le ia wa tau ne foi le tapunia ele mo so fo malo lo ina na tangata me se la pera tau pa wana polenga o fela la aveta to la pisi ti ia ma mau te le tai Wellington ne wa pe ye limas futara le trailer le te la pisi lunga i wa te ro ta sina va nga tau na te le polenga nu me o la to mta fa yo na ola ofisilia ta sile va nga le tata no va nga le mo fa nga malo ta sile va nga te le lang longo ina ile fa ta usanga e vole lo se pa inga fa nga malo to ni sila ola le wala to inga me le ole pule vole le pule ala to ila to fa unga fa ai afia tanga tala tele ye mana ya to luta usanga a ma to alto usanga le la to yo ta ona palota ma to au tiro le tenu a pe ole manatu o tangata e masani me yo fuafuanga mamao pe ele lava le tolu sanga e fatati e ni fuafuanga mamao ya e pe la on Sāmoa la lima Amerika fa New Zealand to ya e fatatinga la fa pela party le ni national amale the coalition government le ni ai sila to fuafuanga mamao ai va vena pa u nel palo tele ole tau nu ato al fuafuanga na e pe yo le mena ya lo te vai tu ya laksene le ma fa ila te le fina winna le fa o tau sanga o se pa inga ngale ile lo wa ese mala to fu ya e sa o ia o le ta wona le va vena o ese o tu stanga te fai tonu so so au ni si la tele na o le tala anga ne tonu ta tsau ne e tala no i tanga te ni tele o fa fai o le tonu pa inga to apa u sa ya tele lo la le pa inga le nei pe to tu mai le fa nga malo au pe o le mai tawina o va vasa mana ya le fe tonu nei tonu sa o le o vai tu fo itala pe o le vai so tonu tu ala u tau fa o mai va vasa ma le pa no winga alu fo ia fa tali se fa ia tonu fa nga palo to pe au en fidi fo le o va vasa mana ya pe sa le pa pe al nes ale fi fo la nes ya ta vo le je ne t'ai mis ma toi poulet va mo me por kiki esa ole le ya tato se atu le ile tato tunu e mo ya e o tupu o tape na ma mao ni tupu ili mafui e po ni vaenga fo inti mo ma mafa fa fo se e ni lo longa ia pe motusia le tise po le interneti e mane fa lave le malfia ala wis fo fuanga le ai ngai fata atia le emergency management e pe fa fena pu le pe atupu me fa pe ia fata inga mata mai tono le ainga a o ma tua na automatic fale ia ilo automatic pe fa fenta pe ke si ol fale fa fena ki le onga umu a fiki le wa pe le onga umu fe o lungo le switchboard fo inga le automatic ol mana yo fale temne wa le po le ia le kile lo nga umu ilungo le switchboard o le kile o mori o kile o fa ngo fiala na ilo pe yo le ta o le fa yo le a nga ta mai tono le fale ia a o voila na o ya o ia a ise metu o ito te fa tali ai a wale popole pili no mela le ma o fa pena foi matu pe fa se plena le ainga pe la to fo nga i me fa pe petu fa fe la pe alto nga me vole le fa longo te miti wa fiki le ki o tu luta miti tala le pusa o le me te no fai o le wa e esta miti tu lo fa mai se e ulano ya fa mai te fa longo isi le yawa video ile le company ai mena mana ile yo matu o le fali fai la o le ton o fale fo ia fa termine ia o fa pena foi fale tu ai mo fale fo o le termine o le mana ia o le manino le pe foi la tato switch por na ina le potulite o mana le po o mana fa tu langa o le kile ia ai po la tu tu te lo se meta alo mena ele se piano mena te talo alo
Ya ile se ki e fiki. E tira to e ki na ya toyola. Yeah. E o foi le whakanga le internet ma le wifi. A o le ita mai. O la a fiki se ki foi le se ki a foi le ki uma ya palaka. Tere tango ko te ki. Ala le me. Te fatal tare po tango vidi seisi. Ah. Yeah. A istanga te e saulo o la fiki ya va tu tango fi. Na le o le matua foi le tangata. O na o ia ile ata mai sa tauna ia mo te mito asu valu. Wa e stanga to matua e se lo te mea. O na talu na la titi mai pela to na tele oi. Ele yo le so la ngafefe foi le. Ele la o fefe na matua. O le saunga le mu, te tasi a papia. O le saunga le mu. O le tamata e vito i tonu, e le tanga mea lea. O to mai foi na sa tauna mo te mito telvo. Ale fito a mo matua o umi tele le vale. So to ya tama yero matua o mo lango na fefe vere sa wati ga le se mara mara ba sa wa o mi so ki so me ta o lote mea o le fa mu fale o te fai go ina le si me va pe mo ta fa mu fale la ta to pese a mo pese to fa o le mai
Te whamari na wepesa le kone nari na ua 4 minute ua te nei le tūlas fulu. Alo. Toi whauau, ia nei vaenga ia a whatainga whapole ainga i le pepe, ia mauti noa o ise mōri e taulanga le pepe pe a pe le pawa. O lava ia nepi se sapalai, o lava na susu pauta pe a whapeole whanga le pepe le sua susu, o iei fui se vaenga i mawhaina toi whapuna i le vai vela mo le susu. Mea umana ta pena i tātou i meo whaulai whafua i pe a tupu. O inga isi o ngā umu vo i lea kesi ese mai le o ngā umu le fale. Ia whasolo mai i lea i meo tupe a. Mai awha pe masini vo i e ia e ise cash le te ua tina pol ta mai. Whaid whatau i me whapena. Ia asolo mai ai le i mea aitu apa. Te leo mea aitu apa ia e umilo na o ngā pe a fua i mea aitu aisa pe a pe pawa. Ia o la ieise a laisa mas whalau mata e tuu le tono le paelo e le mawhai o na sautia pe sao ele vai. Ia whasolo mai ai me fo i o le puipuinga o tātou le tūlanga o le hygiene. Ia whasino le leita maitil te me whaangai le mask ma me furuai lima. E iei no whaanga pefu fo i e tono le whale po sisi o manga i tātou. E isa se uso enga lue i mei o le plasta e palasa i a whale ma. Te lo oe nā whaina si uso nāo nai mafua mai o le te leo te mei le whaangai nei i a vaenga i e pune le fofonga mamata. Ia on te lei o le a whaina ia mo uto ngā lue vaenga ia whaile le ia o tau o fui pui o tau. Ma isi o mask, ia le pefu, o le pefu. O isi te ima le pefu e le va ia mat. Ala e pefu, ala ua maa nawa i tonu le pefu. Na ima vaenga whapena. Ia se e mai ei lea i le fsota inga matua oi. Ta ua le leo lua va matua oi. Lo posto ina ma se lo matua na tau te tua oi. Ia pia me masani tatal no ia. A alu le au ma le po la o la moli na ilo le pe se me o tupu si a inga lea. A alu fo le vai aso la ele pikia la to meli pusa meli. Pepe se me o tu wa le tau te lo te le o tala nei matu e maua tu po wa to vai aso o ma vai aso o mali li to no fale le lo ale le ya le va matua o ia fai masi ya se vai po a mai pe o mo miel na ainga se so soani ia moti no o ye se va nga fo le first aid supply ia si ato voile le tonu ia mo nai fuala au Panadols ia o meu blasters ia e mo pen aids fo ie na i vaenga uma soani wale lo me tup moli wila ia o pepa taua pe la o pepa tus fo lau o meu fai po pepa sitseni o pepa me uma ia mauti noa o saanga le muse me tu uai pe a te utupus fa ulavi na le apatua umai le ato na ui umai ton pepa taua le aing awa o pepa natas i whenga tae na toi maua pepa whanua a me se whapele te nei ala ilo whanua i Sāmoa wha maoninga ni me uma whapena pe whanau le ainga pe o nisi na vaenga o a fia e te lea le lisi ana oto atu ia mauti noa o lisi lai tu mauti noa o iese sua vai pe o le mele na tupu nei lalo le na ta o fia il whaongai na le vai e mo mia na le whaapuna na le vai a mantuala le o pe il pawa a wha me whaapuna tua vai o fia le mela whaapuna e le ise pao e whaapuna e o toi ngā mela pena e mo mia le i ursua vai lai wa te ule le i tono lalo kapo te le sinko le i whalfuruipu a le potu le furui a le umkuka i e poni sa vai lai te ule le i tono le whale a ini me tupu ia whaonga e whinu ele ainga tūlanga lai i me o ngā mo e tau fo nei se o ngā umu le mo i whale i tasi mta afi le i rato whangu voi whanu kesi tama i mea lai te peni ma lea wa e ofingo fia i tono ato ma sa o le ia na wanga pena o leo me tau ina le wanga le lo hati le ua amata na afia i lo longa e lo longa le si wanga lo hati au ngā tai le ngā tai whale mtua lo wa maulunga ngalu a o voila na tupu se mafui e valo i tsunami e vala au vanga le lo hate o runga maunga ai au fo runga maunga e o mia ta vale te lo ta vale o runga ele ofi o la se kiu o me fo na ta pe na vanga le lo hat ele hat valley ato o le ale me fai
pe a lulus mafu i FEB ofel me fengofi o ya pahat pe o lunga i wainui pe o anga i lunga i maunga i tua mai o lato me umana e tāpena mau al manelo tāpena ngale ia tāpena i tono loto i whale o le ainga ia i loa e tamaiti mea whai pe awa pe tupu alai Sāmoa matua po le au kilani po le whengaruenga Wellington e i loa le me whai tāpena pena mau Wan lolo vai lena version tene. Mai tau atu I na isio a inga ina I le pito nu olo hata ma apa. Ma mai mo ia wa levana no foi o. Ta lolo vai ale. O le taimi mua le matua ese a matua lolo vai a tole fale. So minga le utato iloni. Le ai fa tu pula I a va pe le telo taimi. Le la tatu anga tu ye. Ai mai se la tasi pe asi ile sam. Sua le tai. Po lokala la vai po la foi matala la vai. Ala sa umar sam. Ia o le vai po fe alu. Wa natural vai e alu no fo maulalo ia pe o mena e a matanta pena I o to lo hat e le lo ame tupu ia maneira matfata tal no nei tai lesi ta wala no fala ngotu le na la uma mo me volo le card ma le tupe cash e ta wala isi tupe wa pe o te la ta to e le e se asa ini cash foi le tu to no card ma ia ola te mi fale to no I masini va pe ia o le tupe ta wana e o no winga fe ole mo mai Tawana stupid tono le ato. Ia. A fa pe foi le level faso o fela me cash a fel me la. E mena mana ia stanga le sa mastang fala matanga suka. Ia il fale. La tu paelo. Ia me tawana e mana apa ele ni me la patuna tu tono kapoti. Ia ta mana wai tau tele tela no me tu fa fose. Mo. Le woto wa ngalo longa sa ne me pe ni fale ta fenga ia to langa ai manatu. E le foi tele il mol paelo masi le mo falo lo fu fata la il paelo masi ma to il paelo masi tutto no capoti io ta mana tua ia ma me funziamo ma ma ia pena mau o vai la tasi le o la falta pena mo e ta pena wala so nai o lo wa apa masi lo vai po expire la fasi Apa masih boleh nemu mai tu kisi basi. Nalo for kisi basi. Pamna to tu no ia le Pacific Outreach and si fonga lo mua fa le stofia sa ula so los fruno February. Ile tato museum nai o to lo hat e ta ole Dow's Art Museum. Ia ole fa lima Lanes Road. LAINGS Lanes Road I lo hat ia mata lima tau valu le fiafi lima le fiafi valu le fiafi la no fe lo e to tato ofenga luenga le malu se tato tunu ia ma o to uma lava o lo fa fonga tato di tio mai mo mai e wanto filanga lo fa ali e winga po kala merci fonga le mua e po kala fa o popo po kala me fa le leia ia po telefone mai Sāmoa telefone New Zealand so se por kalame ia lo po o eles fai por kalame la e one ele plaso le e por kalame forward so fai atu eu for to ilo so fu au na tatu tuno ia na ia e fi de stala fo e ia sunga fa fenga fai lotu ia le stala fo ina tatu por kalame le verso le ia ole a ta fo fa ili le lau mo sound ia ile na so ia fai stato talam tato nom tato weba manule samba io le stofi vas fo anaya e ile il si fonga le mua na fatu ile taimile na to le tolus futa sanga le tau si fonga le mua ia le sa fatu in le to facile la e simona se montafa e le na uso le tato di tio le taimile na tolu tau sanga talwai ia o le lawa o man fa ai si le la e tato pesa ia le la tatu e taurunga por kala me atal tao ia o le afforts fulu ia fa fonga le ai le to fa salowina por kala me nei o le o pufai o malo ia ona vai le foi tats fulu telefon tala mai Sāmoa ia ma tatu fa fifianga o le tal tasi ia ona kolosi le fa salonga Sāmoa sunga tasi ia tautua mai se pa ia tol ia ia la se tal pese le ia le la su atu pese na tu foi ia pe ona ta ua ia ona fa mai atu ile ma le pese mo na no ingala es el pese le lata ia es el pese la ta solo mo le pese le vi o si fonga la mua ia le na fa ai si le la ia le fa fonga mai la
Tope ale tuolo, ale ana palai le mo. Tamali le tupanua alo yona pua. Pape na satan, ilona tia mato ile la lolang. Ao o mai nei uma wasunu ile api. La la la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. I live to a Lord, I live a lie le more. Tamali le tu panua, I know your tua. Pape na satan, ilona pia boto ile la la. Out of my lane, you was to ile aki. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Babalamai, yo polina, hey, wow, jetpack. Ilepetu malamasina uolato pepulak mai levanti moni modela udo ponomotota simao pano malatani Be osapale tewi kumala uapatu mawina Lone mapapa Ua kuai na le manongi ala sauane ale taula E leo le fili ua sale lau tau le metia lau mamau Tambe ai le tuolo Ai le angapalai le mo Tamali le tupanua ai loyo na pua Pape na satan, ilona pia mato ile la lolang. Ako mai lei unga wasunu ile api. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Sāmoa hai vivia au te le tue o talaina I sau tau tuolo o whai pēr au a lau tapua ika O lau leiti o na muai malai lau kaga na Sāmoa I New Zealand Wai ai foi le tau tua I Sāmoa o le atua na ia tau tai ina Ma lei fua mai I le tae au fau I lau tapua I ga mata I whawhega I o la tau whaiva ua le o la whale a gaga O sina tau le tae au se vaila au mo mawhatiaga O nai tala fuma tala mai Sāmoa lau tau tua le whaailoa Le siufofoga o le lau mua lau leiti o I au te aroa O te pese pese atu ai Ma whawhia fia mo e Sāmoa Au
o so o ai le lalo lagi atoa. Emo mai le moli o le ava, o se fa so amolo a ganga. Ai fama natu ai pe alo, soifua malolo ina. E pese mai o le tula fono, ina ia taola sa oloto. Au o tina masiana vala au a aula uina ilau. E alu asoa e saua so itala laua luga o le vai aso. Ae o nai asiga e talo sia ai o e tigaina. A ole ola a ua o ina o nai tupulaga e fata uaina. Le ape fo e fatini o le tamafutaga ua iuna e vai vaga. Le si fofoga o le lau mua lau leiti o ia o te aroa. Ute pese atu ai, ma fa fia mo o e Sāmoa o e FEB. Wa so o ai le lalo lagi atoa. Le lalo lagi o aso nei tuni le lei a e la fi mase. A e malupe ai puega, so fina ngalo ini e se sega. Awa e poto le tautai, a e le ato ai si ona va. Awa Sāmoa o le au e mamala, o le penina, o le nei vasa. Sa tau mate i le ete, le amataga o le nei galuega. Sasa ilima fesili po le mea e o yeni masini. Le te konolo si fa una ponei, uai ai foi ma come piuta. App Facebook, YouTube, WhatsApp, lagi ai a ufa sala lauga. Le su fofoga o le lau mua lau leiti o ia o te aroa. Ute pese atu ai, ma fa fia mo o e Sāmoa o e FEB. Wa so o ai le lalo lagi atoa. Le su fofoga o le lau mua lau leiti o ia o te aroa. Ute pese atu ai, ma fa fia mo o e Sāmoa o e FEB. Wa so o ai le lalo lagi atoa. Ua whaeloa mai ala official le tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululuanga e le tasi le awauli i le awauli o le asoa tai au. Ona o lea tūlanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le to'atele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ei ni mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumawha i a awa le tūla fua ia mana tua a whai e tūlai mai se mu i a vave alu ese mai le whale ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga.
ia lava le ala. O a venga, ua mamafa, o ia na te whaama whana whana, mai o le tino, ma le nganga, o aso nei, aso ua le anga.
Ia, mai whiwhira mai le nei hoi vaenga o le tai ao, mātou te toe whaatalofa ma whaawhiro e tuai, pa ia maulunga o le tātou tinu ma le au whaafonga, ma lole langi mo ma le soi fua lau le lei, e le nei fo i vaenga o le tai ao. O le Paul Kalame le nei, i pei ona masaniai i a so lulu te tasi o le upufai o malo. Ia, peo na tātou tele noa whaasoa atu i fōi, ia, a wale si le fia le malu o le au whaafonga, o nisi o ma tā upu ma whaai unga whai, a le malo i New Zealand nei, o lo tātou o nofo ma nopia i ai, i manino, ia ma whapeo na tātou ma le malama le i ai, i a fianga, i loutu soifua mo le tātou wola i aso te tasi e pei o le anganga tonu leo le nei Paul Kalame. Ia mai o le tātou Paul Kalame mua le nei o le nei fo i tau sanga, lua awhi lua se funu mo le ono. O te whiwhia fo i e whaafeilo i atu i le sunga i le whaiwhi au i a Mari Whaimalu. Ia le ma ua te tauto lua e pei o na ma sani ai i le tu inatu o le nei Paul Kalame i le tautua ale si ufonga o le lo mua. Whaftai malo le soifua manuia lau sunga Mari. Ia, soifua manuia lau fionga lau ano, malo le soifua manuia le nei tae ao, whaftai le tua, ia o te mawafua nei lau, le fo i tau sanga fau i tātu iai, ia whafua Paul Kalame, ia upwhai o malo te loa, ia ua lewa o na tale mele tātu tino, ia whafua i whaasoa le nei Paul Kalame tāu, ia, malo le soifua manuia lau fionga. Whaftai. O tātou i pori rua i le mātau atu i whafo i le nei taimi o le tae ao le o mātau ngō fie a le susulu mai o le lava aftai i le li ia i le whasoa fo i le soifua ia wā ia le nei asa fau o tātou maua mai ua tua nai atu i matangi malolosi o timunga o tā whenga malolonga ia sahi longa fo i o na awha i na ai tātou i le lau mua i Wellington nei Ailenga te lea o nā inu utua oi, pei o le itu malo i le Wairarapa, ia maleanga i atu i mātū. O le aso nafi, ia malnei i leo pei o na mai te wina, ia ua o tua i le whaaso longa i le motu i saute, ia mai pei o sisila fo ia i whaaso longa a le televise, ia o malipoti o tātou maua, ia o loha pe fo i o na mawhatia, ia le vaenga o le tino, ia ai tātou tālu si pēr i le lofa ma le anga le leil te pau i le langi ia le awha pēr on le ua mai ta watu ua sui mai tātou o le ua la ma toa maari mai tu langa le tau ia tālu sia pe o na walo ia mai le ofisa le tau ia o le awha pēr nao na wha wau ia winga le lei o le tau i vaenga o tutoi o le nei vā yaso ia pe o le tūranga le mai ta watu iai Ai, o le tātou Paul Kalame mo le nei tau sanga o manatu ia tātou mata tu ia Mari nei i le atunu o tātou nonofo ia whape nao na wha mautu ia i le tele o le pai o le tātou tunu. Mali. O se tau sanga tā ua tele le nei i upu whai o le malo New Zealand i lona tūlanga masani o le tausanga muli le nei o le nofo inga. Lo inga o le ua mawai tausanga i lua. Ia o le tausanga le nei e whai eile pālota le ua whaafonga fo i masi le fia pei o na wha i lo mai e le whai ngā mālo. O le asto na i le aso fitu o le masina o Novema. Ia o le aso le ua atofa mo le tātou pālota tele le general election a tātou i New Zealand nei. Ia mai lona winga pe ona o tāua. Ia o se tausanga te tau ona whaataua ia i tātou uma mana tunatu. Ia o matui sila ai. Mai le amtanga o le nofo inga le nei. Ia e pule lava le a fo i le tangata ia i lona fina ngalo. Ia ai e tāua ia vaenga le tātou to e tepo i tua. Se ia o mai i le nei taimi e fua ai. Ia saufi na ngalo, ia mani o tātou fo i langona. Po whea, e awe i aile tātou lango i le taimi o le tātou pālota, ia pe au lia ia le aso lea ua tu ina mai o le aso fitu o le masina o Novema. Ai,
A o le yo o le o no winga o le o to iwa le le ya masina ia de toe Mari e le mai te watu iai ia na paule o stei mi tātou te tāpena ia masau niuni iai ai o le mea mauti noa e te tau ao na o mai i le nei taimi wa lewa no de tau o na mautu ia sou fina ngalo ma sou foi manatu i le tu ma le vaenga wha o pufai o le a ave iai la o palota e fua i le lua tau sanga le o mai a tu nei Mali e fua e tātou ia i o tātou siu manga e mo tātou tu langa masani fa ale loto i fale ia pe sa le lei sa fa le lei ia po le ale tu langa ia e fa vena ai e tā ua ia le vaenga i te toi le iwa masina le nei au le yo o le palota ia e sanga te pu e ai ma sanga wha mautu ia lo fina ngalo i le whainga o le tātou filfilinga i le aso le whainga palota o se pese hoi tū maua mātou te pese atu ai pe whautua atu ai foi ia la leo le nei ma le tautua le siu whongo le lau mua tā ua ia le whao ngāo le tātou waia te tau. Ia e wha tino ai tātou pālota pe a o mai ia whai ngā pālota a New Zealand. E le wātu nei fo le pālota lea sa tātou ia i wha aitu mālo mō te whinga o le teita ingo nuu ma ai teitasi o lo tātou no nofo ai. Ia mai e le mala ese a fo le mātou whautuanga. Ona o le nganga le lei le whaao ngāo le tātou waia de tau ina ia whaiaiso tātou leo wai pi o le ala leo mea e mawhai o na whaailoa atu ai o tātou manatu malangona i le whainga o whaai unga whai e a whia ailu tātou soifua i aso te tasi a ole i a tonu ale a tātou o i le pālauta Māori, ai a mata i le amatanga o le nei tau sanga lua awhelua sifuru ono, le mau whaafi tā uri lava ma le mau whaalave lave whaale nātura e pei o na sila fia e le mamanu o le au whaafonga. O lea ele i lewa atu nei, ia le solo ele ma tau tia ho i le nei na whano aile soifua o tangata e to ono i Mount Maunga Nui e pei ona sila fo ia i whaasera launga ia matulanga e pei ona iai ia mai ele ngata i le nā pito nuu ia a oisi pito nuu i le tu malo Northland ia sa la vea fo i ti munga mamafa o lo longa ma tā whenga whanoa i fo i le soifua o nisi o le mamaru o le tunu ona whaasolo mai e ala lea ngai mai lalo i le Hawke's Bay, ia le tumalo tai Rafiti, Gisborne, ia se yo o mai lawa i Tararua, ia peo ina iai le nei vai aso, ua mawai atu nei i winga lolo wao le tau. Ia mafua uma nei tulanga, ona o le whaafi tauli le peo na whea ngai ma le larolangi le na o tātou o suwinga o le tau. O le climate change e mafu mai ia whahina o le siu manga o lo o tau soifua mo tātou wola ai ia so whaiso. Ia lela ua o mai le whaasalonga ia tātou lea ua te atu tātou i le lo mua i Wellingtone, ia whapele Wairarapa ma le Manawatu, ia le uanga i atu i le motu saute, ia pe o na tātou si sila atu ia i whaasalonga i le Aikalai Stete, a mai se le Banks Peninsula, ia e ola fo i lalo i le o Dunedin, ia whape nā fo i o nā whaina, ia ona o winga lolo wā lava o le tau, e le o se mata upu, e o iai se fia mai o seisi, wā o le sisi manga, ia o le mata upu tā ua, ia mai o se vaenga i fōwhanga le sisi ese, pe tai, e peia on whaasara lau, ia ma tātou whaitau iai, ma whaalongo iai. E iai le tātou ma tā whaioi e te tau ona whai, e na ia whapeo na tuu i titi ai, ia winga ma tūlanga o lo whapeo na fia ai le siu manga i le ea,
Ai whapea ia le sami a tō mawai mala au ia o loo tātou si o mi ai I yaso wa whaisoo ia male tūlanga I nuu ma ai ua tātou no nofo ai. Ia o le tele o atu nuu ai mai se ale au mau mea ia whaatita inga o Amerika pe le o ano tele mai lātou I le mata upule nei o suinga o le tau. Ia ona ia pe ia ona silufia ma malu hoi wo o ia tunu te tele I Amerika, Australia po feo Europa. Ia on ia tunu te tele na wa ele ngata ina tamau ainga I lo lātou atina ai e tele o lātou lau whanua malau ele whaatu salia tātou. O le sa whapea tātou o New Zealand o se atunu tele. Ia ale pe on tātou manino ne iai. Ele ai o New Zealand o stasi o tunu u laititi I le lau langi whaatusa I isi atunu u te tele I whafo. Ai, e pei ua o ta ua ia le vaenga o le mau whaafi tauli mafua mai ona o suinga o le tau. Ia ma whaale lave ia whaale natura I sa vili malolosi o ti munga mamafa a mafua ai ta whenga malolonga. E ona o le whaitau 4 miliona tā la o le tupe e anuai po o le tau. I le whaalenga ina o mea tō tino I ai whale ma awala o whaatoanga ia male alawa pe ia on tātou mori mau nei. O tātou I New Zealand, sa ai le whaaputunga tupe tele o tūlai mai ia le pāti po le whainga māloa le Labour I o le whaaputunga tupe le ale mālo. O le nganga sa ai ina ia mawai se feso soani mo tangata tito tasi pe o lau whai whaatoanga ia ma tangata umalawa pe aho ina whaina lātou mea tō tino whaatoanga o whale o taawale po ole halawa ini mala whaale natura ia mai sa whaingoina ia lea whaaputunga tupe whaapeltani e whaapea o le Climate Emergency Response Fund. Climate Emergency Response Fund. Ia polo inga o le whaaputunga tupe ale mā lo e tali e tuwai ini mana onga e mā fua ona o suinga o le tau. E au fia aila mala whaale natura e pei o tā whenga malolonga mafui e, wha amai, male a lava. O lea sa iai, pe o la au wha o punga mari, pe o lea sa iai. Ona, e tū lai mai le whainga malo, le tū nei le foe, le malo so wha atasi e le National, ma le New Zealand First, ma le Act. O lai ua uma ona wha avai e le Labour, ia le vai ngā tupe lea po o le fund whaitau piliona tā la o le nganga. E tau mawhai mawai se wheso soani ma wha tupe ia le toe fausia o mea e ono wha le ngaina ona oni mala wha le natura. Pe o le nganga tonu lea o le fund lea sa iai I lalo o le whainga malo o le Labour. Mana tua foi. E tele le mau mala wha le natura sa whea ngai ma le Labour. I le teimi fo I o le lātou no fo inga, po o lātou no fo inga e lua ia no se so. E le ngata whaatita inga o le me o le maunga mu. Le ena pā I le motu fo I le White Island. Io e na tupo ele wha lave na maari li waita ngata I Loose River ia. Ia el tasi nā wha lave mua. O lona lua, o le wha lave wha I le na tupo I le lo I Dunedin I Christchurch I le terrorisi fo nei mai Australia ia le na mali li wai fo I tangata o le tapo inga mo salame ia o whaia la tu tapo inga ia pea ona sisila mo tātou moli mawina e le I matua ma mau nei po o lua I le toru tu sanga te luai. Ai
o le mala matautia au pito i te le sa whea ngai ma le whainga malo le leiba, o le wha mai tele o le COVID se furu ma leiva. E pea ona tātou mōli maui na uma. Masalo ana le tūtū a ai ia le whainga malo le nā taimi i le whaafoina o tātou tonga whitinga. Ia tonu e tō tele ia nisi e whano aile so i fua o lo whaamawina o New Zealand, stasi o tunu e au pito to o i titi la whai o e na whano pe maali riwaile so i fua. Maali riwai i le whaama i tele le nā o le COVID-19 fulmo le iwa. La lena mafuai ia le fufuanga le whainga malo le leiba e iai se vai ngā tupe whapea e tapa iai le malo ia masuru wha iai le mamanu le tunu ia e ono tula i mai ini whaafita auli ia mani wha le lave wha le natura a tō fo i mani wha mai ia manisi tūlanga le maalo fia e peila a le tūlanga lea ua au ta ua mahari ua le ua tupu nei ia lea ua hali ali mai le mau wha lave e haa fia ai ia mea tō tino le tō tele o le au vai whaatoanga e o tangata teito tasi ua whanau ai fo ili soi fuo nisi i mala wha le natura e a lea la o tele ino visili ngia po ai la e tō ngia ia le ngā luenga ia le toi wha lei le clean up a wai wha pēr fo i mei ia sa tupu mua o tūla i mai le leima i le tū malo le Hawke's Bay la tō i le maulolonga ma tā whenga na wha ina ai ia ai peila o le mafuanga le nā o le wha putu ngā tupe o le la ua lea i nei se tupe Hali e pei o le mafuanga le o le tātu tala noa ia i mōli silo fia ia e le leia ia le mamalu e le ia whaina ni me tō tino i lolonga ia ma tā whenga na ma vai atu nei. Tālo sia e le tō tele nisi o seo tātu o tunu u nā whaina ai. Po le alawa, po le taavale, ia po le whale, po le whatoanga. Io e mo o mia le viso swani ia e tu inatu ia i lato ia ina ia toi fo i le tūlanga masani. Ia e pangale e pei ona whaafonga mai. Ia le ua le aise tātou whaaputu ngā tupu le nā o le mafuanga. Ia pea ona whaafonga fo i nise o li poti ma si sila i whaasara launga. Ua ave ele whainga mā lo ia se leni sa iai i le fund lea. Ia e whai ai isi ngā luenga mana o ai le mā lo la tau. Ia pea ona tā ua so o fo i le tātou polkalame, Mari. O le whainga māloa e tūla i mai le foe. O le pule le nā. Pule le nā i le whaasoa soa ina o le tamao a inga. Ia matūlanga uma. Po le ale mautū o se whaai unga tai peila o le whaaputu ngā tupe lea na whai e leisi whainga mālo. Ai a tūla i mai la le whainga mālo fau. E ese le mea mana o ai lātou. E ese lātou vaenga i whaamumua po priorities. Ia e awa noa o na whaalea o ngā e lātou ia le nā whaaputu ngā tupe. E wila wa o lasa, pāsi alo ia le pālemene, pāsi mo le tūla whono. Ai, e mawhai o na sui, e le o se mea leangala ia le iai o ni suinga. E ai pei ua mafua o na au fia i se whaamtalanga i le tātou Port Kalama i le nei aso. Ia ona o lela ua o i le taimi e mo o mi aile visosoani mai se whaaputu ngā tupe whaapea ale malo. Ia ale ua le aise mea pangale o lea ua whaasoa atu pe dish out atu isi ati na ia e nau le malo le tu nei le foe e whaatino e na ia whaatau nu uaia la tau polo misi ia sa whai mai ia tātou a le i whaia le palota. Mali. E wia e le whetaui ia le tūlanga e pei o na mātou tā ua fo inisi polo kalame o le fua leo me o la fonga whaafoi po o tax cuts ia sa mana o aile malo pei o le autu ala na o le whaafita hauli le nei ua polo misi ia se foi nu mela e toi whaafoi mo le au whai la fonga
Ia lea tātou te manino le lei, I le te leo le se ngā āwhai na fōai e se milionea le miliona tā la. A o tātou, sa tātou fōai, po whea lava na fōai ai, o le mālo, po le kalesia, ia le se lau tā la, ia fuane lai oe le fōhinu mela o le pasene, e toi maua mai, toi zitia toi fo ia toa le miliona, a le milionea le sa give away, pe sa donate, ia lana miliona tā la, na I lo tātou sa foai, ia le se lau tā la I le lotu, ia po la se charity sa ave iai. Ia pe o le se ka le na, o le la uma fuai o na le ai se tupe, ia e whapeo na mawai se fiso swani, ia mo e na whaina, ia ona o whaalawe lave whaale na tura. Ia pei o le mtaupu le na hoi wha mo atu le ta polkalame le neita ea mare. Ma lo tailo fionga la wano e moni le saunoanga I le mtaupu le nei. Ia oa e pei o le lawalunga le mtaupu le neitu sanga, ia nisi fo whaalawe lave pei na e mua I whailoa fo le tātu tunu, le ngatai ia tātou nei I le lau mua I tūlanga fo le tau. Ia a pitu si lea I lunga I Northland ma niso a fianga. Ia peo le tūlanga leo le resilience fund ne tau sau noi. Ia o le vāga whau whaila leipa le lātu teimi I luawhenu o tolu I lalo o le sa ave balibia te sinda. Ma le ia le tō whama mao ma le whau tūtanga fo le nātai. Wha tūlanga se vai ngā tupi. Ia peo lena e saulo folo foi. Ia e lela I titi tupe na fufuai ono piliona ta la le na fufuai. Ia e sawale tau sanga tano tupe ma wha nganga pe. O le nganga fo ia le pe ona I fu tatu. Ia meo wha lave tupu. Ia e te tau wā ona tā pena penai. Ia le leila le tupu ate o I wha fitauli. Ia ala I sina seleni. Ia pela leo e sau noa ia le laua tu la I mai ia nei wha fitauli ia o tue apatu. Ia le na ave le talo sanga le ministale a Mark Mitchell Cabinet. Ia pe amal miliona e le na ave I Mariah fo ia. Ia o le response fo ile le na wha ngai le upuna. Ia fe mai Maori. E le mo mia stupid response. Mo mia resilience. Pe o ina le mo mia le wha tau. Ia o tupe la na tue wha le lea. Ia o unanga lea me se ia o wala o no fuanga o la paipa ma. Mea tō tino e patino I nuu mafio aka. Ia o lewa a fia o na tūlanga o na tau. Ia maana ia lewa e fola foi. Ia o se tasi o lapele. Whau tau tanga foi le malola tau ia. Ia wa mai maa ue pia na elephant. Ia e le toi tau poleva ainisi a wala ia e vetutu na ia I vai ngā tupe. Ia o teime nei tele o whai unga ma. Ia e ua e pei o na ainisi o tala noa. O fufuanga ma whiriwhiri ngā le malo. Ia I lea taimi. Ia e le whangai o ino le tūlanga o le selen. Ia e maana ia le vanga mo tātata noa I la batanga o le leifu I tai au. Palo, io e pe o le tūlanga le nā, o le nganga le ia, e le ial tātou ua manino, o le sa o tā ua, o le toe iwa nai māsina o lo, toe o I le pālota, ia atonu o le nganga, ia o ngā, ia le tātou manino I mene ia, mai sea whai unga whai le whai ngā mālo, a waia a fia uma tātou, a wane I whapea ui le aile lei mātou ia malau whanau, e le aise me whapea, e mauti noa po le asina whaai unga le titi, e te tau au na iaini a fianga I lo tātou soi fuanga I aso te tasi e pei o le mele e tā uai. O le tasi o manta upu, e langona, I le fo ia le la fo I le tātou talitala no pēr. O meo whai unga whai I nisi o vaenga e pei o na alieri mai. E a whi ai I a tātou ngā luenga. E a mana tua fōi, o New Zealand la waia I lona tala whaasaro pito, e wha tāua tele le a ia te tau, a so se tangata whai ngā luenga. E le wha pēr na o nai tangata fōi e a fōi e whai ngā luenga leiba, po ngā luenga fōi e le ni ngā luenga ofisa. Ai, o so se whai ngā māloa e tūla I mai e taitai le leiba, e tau ma whai lava, e whautu la whono e pui ai,
ia le aia te tau o tangata whai ngā luenga uma, e au fi aile si o manga, ma tu unga o ngā luenga, ai mai se lava le tu tau i to tongi, ia mai tu la whai ngā luenga, ai mai se aso malolo. Ia, e tele fo i matanga luenga ua whaatu, e le whai ngā malo le leipa, ina ia sila te toa ape patino la lātou ngā luenga, i le vaia o tu la fono nei e pui ai, ia rights mai a te tau o le au ngālo lue. Ia, ai panga fo i le nei vai aso i le mai tau atu i le parlemene maripe o le upasi o fo i seisi suinga tele Mali. O le tu la fono leo mea tau ngā luenga le meo le Employment Relations Act. Ia e pule ai ia le tu ai ngō ngā luenga. E mafua ia le la o mai tau atu ia. E pe mafua mai i le mta upu fo i lena au mai ai le whaai unga le whaamsinonga maurunga. I tangata fo i nei whai i whaao ngā ia la tu ta vale i le au nanga le upa. E pe o ina le ma whaavae mai ai le manatu o le malo. E le leile sui o le tu la fono. E tau fi ai le toe tupu o se mea hoa pēr. Mali. Ia, ai pangale, a tonu, o le nau na malo, a foi, e ta puni, ia le awanoa, e te pei o na maua, e ave ta avale nei o le upa, o la tau, o ta ngata whai ngā ruenga le company, e tu sai o le tu la fono le iai a New Zealand. Le sa fi nau rai le whaamsinonga, au mai le whaai unga, e sa o le lei la tau ia. E a le lai pei o na mai tau atu, le ua pasia le tu la fono. E so lofa ai ma le toi wha ua wina le a ia tau. E a tonu, o se mea, whaisi hofo le maho whau, i lea i tu ai ngō swinga. E au mai le whaamsinonga, le whaai unga le whaamsinonga, o le mea tāla whea ngai, mō te ngata whainga luenga, ia le fo i mana o malo le ai, whaasahal nā mea awane i toi ari ni mai, e tele ai le nunumi, ia mo le mau isi se ali ni mai, i le wā o te ngata e ona ngā luenga po employers, ia mana i te ngata o loo fia sa ili ni ngā luenga, ia te ia sau si sila i ai mari, le fo i swinga, ma tau tia pe ona tātou moli mawina i le nei vai aso, e moni lava lau fionga la wano e pei el mai tau to tele. E pei e mā tele tu la fono ma suinga ia. Ia e tū ili tū o pei ona e tau no employers o tangata o pisinisi ma whaala puputonga o lātou whaafengaluenga tangata. Ia e titile le tū ili tū o tangata whaingaluenga. Ia wai o le mawaia tātou ia o tangata le whaingaluenga le upa ma o tangata whaingaluenga o laenga lue i tūlanga o le. O le whaoinga ina lao le o le tangata whaingaluenga, ia o tangata whaingaluenga e kon karate, pe o nā le whana whamanilu. Ia e hila popo lenga e pe o nā saunu ai fo, il te ta i o le, whaanga whau whai o le, o lo anga ila mālo ia Hickens. Ia la mā tele ina tu uai e tangata nei New Zealand e malanga atu i Australia o lo pe o le maua Hipkins, pe o le malu i tūna whono o tangata whaingaluenga i Australia. Mai a mai tau la tangata whaingaluenga nei i suinga nei. Ia ona te whisiringia fo, ia alwai teimini nei o lo tau whai, a wana e isi ona o ese atu tangata ma New Zealand, ia matūlango ngaluenga. Ia e peo tuai nātu la whono la ia la una ia i fo inisi, ia e pisini la tu o New Zealand kai, ona e le o malu i tūlango ngaluenga. Ia mesi ala i tangata o lo whaingaluenga lo le upa, ia o la tau delivery systems ia le to dash manisi o unanga whapea. I pia na mo nei lau sanoa, ia i le ungan whapisenonga lena o mai taloi nei, ia i le te ea tuai, o ia o tangata whaingaluenga, ia whai mai, i le o lai kong karate. Mo i le lei, e tele ngā luenga, fo i whapea le whainga, po aia inga whapea o lo o iai e le ngata, pe o le whateita i kasili a lea ona o le case o le upa lea ua au mai iai le whaai unga a le court. Ai, o le o te iloa, e le pau ai lea o le itu a inga o ngā luenga e whaakon karate whapea. O le alai whai mai le whi nau o le company, e taruai o la tau ia o loo whai i ni whea ngai inga. E le te tau ona la vea la tau i lalo le whaapunga
o ni tangata whainga luenga ale company po ni employees. Ia a leo te iloa, ia ngā luenga le mālo e whaakonkarate. A fo ia o le tele au ia tu ngā luenga e whai a lau ngā luenga I le whenga inga tō tino a ia o e male wā ma lau employer. Ai a tonu le lopo o tasi le vāenga o le whaapopole ina o le mālo ne I liliwana I le vāenga lea. Whai fo isa la tau tangi ave le whaamisnonga. Ia o a lepe ona le prove mai I le case o ave ta vale I o le upa. E le ai o lai alo ia le tu la fono. A ia ise tu unga whaapea tau whenga inga e te whaatino ai se au nanga mo seisi. O lona winga. O e te whainga luenga I le tangata le na po le company le na po o le mtanga luenga na al malo. A ona ia umasa salonga I la ufaita watu I leo I linga mara mafu anga. Ia pei ona au mai I le nei fo I teu teunga. Ia pei ona fia ai le whainga malo ua pasi I le nei vai aso. Vali. O le situ langa lo vionga lo wano o le tau I le e mawhai ona tongi nai tangata fui ua wha le tonu fui le ua se seo na tuli po wrongful termination le toe a ia fui lalo tula whanu le pasia I le reva yasu. Ia o le ua tapua I lalo le lua se la wafe ta la le mawhai na lunga ifu o le lua se la wafe. Ia le vaenga mawhai na tangi le tangata whainga luenga. Ia ua se pe wha le tonu ia le abutai no la ngā luenga pon kukarati. Ia e so se tūlanga I ngā luenga New Zealand. Ia o aso ia e mwhai ana pūne mwhai na e tangi ngā ilunga lima se la wafa miliona ngā ilunga. Ia e la tau manumālom maluia fo ia la tau tangi. I kampani ma unanga. Ia e pei fo I le si tūna le mai tau atu. E mā telea ia I puipuinga o tupe wha alo pisinisi ma kampani. Ia a ole ia te tau o tangata whainga luenga e pei o wha ititi e te mine. Ia pei o le tūlanga le tāua le nā mō le ao ngā leo le whaasoa ia I fo I tala no ia. Ia si le fia ai tūlanga lau tele o mo meo o a fianga consequences o meo whaai unga whaape nei. Pei ona o tāua pei o le filosofia lawa ia al partia le Labour, ia e taungu whai e wha le leia, ia le tupā, o le au ngā lunue. Se o se ngā lue ngā, ia taungu whai a, pe atu lai mai le Labour I se whai ngā mālo. Ia si sila I tu la whono e whaataua ai, ia le lei tutongi, ia tāla whea ngai ma whea, ia o taimi whai ngā luenga, o asa o mālo lo, ia malea lava, o launi malea ingoa. Ia ai maise la o la ia te tau, ia tai peila e pui ai, ia a whapea ua wale fia le pule ia oe, te ia ua whapea mai oe ua uma. Ia to ai ngā mea lana. Ia ai, o le mai tau te fo I leisi tū o le tupe. O le mau malo nei le partia le national. Ia ma le act e pei e tali tutusa filosofia a vaenga wha au whai ia. I le tūlanga hoi le nei, o le tū mo ai an tau al au whai business. O le au milionea lea, fo I le o le wha foeina, ia meo ati nae o businessi. Ia e te tau on le leile polofiti, ia le lei mea uma le siu manga, ina ia tele le tupe maua, ia ma wha awo woi pea. Pe o le la tau na filosofia a waha, o tangata foeina, alai tū mahalosi, e lango ia pāti nei e lua, e teimi la nei le ua amata whaatosi na o le pālota. Ia ele ngate mea tau tupe, ia ai oa lava me na o ai le malo ma pāti ia e whaatino ai company ma business, ia oa lau te ilo lei, ato e tū mai le National Money Act, ia o le asanga le lei lava na tau tupe maua, ia ma le lei mo le hanga I luma. Peila o le e tāla whea ngaia ia le whaafisanga inga le o I tū e lua, o le I tū tau matau, e iei le National ma le Act, ia ma le tū tau anga vale, ia pei o le e iei le Labour ma le Greens, ia ma le Partia Maori, ia pei o le tūlanga le nā, o le o tātou tā pena, mo le whainga pālota, ia mai tā ua ia le tātou manino iai, ia ma fua iai, ia whina ngalo fuu ilu mamaru si o tātou tunu, ia I le taimi o la whaatino ai tātou pālota.
I'm sorry say for you seen malo longa la chichi. Ia ona to e fa o to leo le tatu. Tala Mari. Ile to e wha wina la o le tātou Paul Kalame i le nei vaenga o le aso. O lo o I lunga fo I o wha sala launga ia ma o le current ia le mata upu fo I le nei Maria winga I le whenga inga le ua wha ai loa le whenga malo. E wha pēr ua uma o na saini I le wā o le malo New Zealand ma le malo initia. Ta tala ai he whaatau inga I le wā o tunu ue lua. Ele ta ua ele whapeltania o le meo le free trade agreement. E o ele ngata lai I meo o loa fe whaanta wai mai New Zealand a ngā intia ia malanga I mai fo intia ia tātou. Aia awhia I fo I mo meo o mata upu tau fe malanga inga ia inga I mea tau immigration I le whewa inga o tangata I le wā o tunu ue lua. E pei la ona silo fia. Ua umana whaile whaasara launga al pānemia ia laksen. O le ua saini ua mautule. Ai, e mo o mia ona pāsia le pānemene ina ia alo ia ai. Pei o le melna dau ona silo fia. Ai le ngata I lea, o le ua lewa ona umana whaai lo mai. Ele te tai o le patia le New Zealand First, ia wa wasa mana ia Winston Peters, e le lango ina ia malana pati, ia le agreement po le whenga inga le pei ona whaai loa mai e le pare mia. O le mena le utu lai mai nei, o lea ua tālo sanga ia le pati, a le National, whapea ma le Act, I le pati le Labour, e lango atu ina ia pasi e le parlemene, ia le whenga inga le pei ona ta ua nei. Ia, o lea fo ila pei ona whaafonga ia tātou ripoti o le nei vai aso. Le o tusi atu le te itai o le Labour ia Chris Hipkins I le parlemia ma le whainga ma lo. E iai vai ngai mana o le Labour e sui o le whenga inga a o le I tuuina atu iai le lātou langolongo sua. O loo whai tio fo I Chris Hipkins I le longo ina o le Labour ia pe le I wala o ina le Labour ia awhi ai I le mata upu le nei mai le amatanga. Le la ua o loo I o onga ua mana o pasi ia ona mana o mia lo leo le lango o wa leo ua le fia iai ia le New Zealand First
o stasi o pati le ia i tonu o le whainga malo. Le la o tapa mai, ia le teita i o le National, Whapeamal Act, i le langalongo sua a le Labour, ina ia mauti noa, pasil tu la fono, ia ona whaato a alo i haile o le agreement, lepo o le whenga inga le o le free trade agreement, i le wā ma intia. Ia pe o le tūlanga nā mari le ta oto mai ei nei le mta upu lea. Moni le ilo fio ala wan. E mai tau atu e pe e lo lau ina e mawasa mana ia male New Zealand First Appeal na e sau noa. E pe o le tūlanga fo i lea le pōlenga i tangata ia malanga mai fo i le i tono le atunu i lungo visa ia work visa ma pe o le pōlenga ia o le tūlanga alea e lo lava ia le tūlanga o infrastructure New Zealand. E oro te tali mai e itia tangata e o no mai. Ia au po le ala se whaenga fu i le mai tau atu i fu i wawasala tau ia. I lana mau fu i le mo le industry leo tūlanga o le tātou farming industry. I tūlanga o tātou loi au ina tu whafu tūlanga o le o maa moe ia o tūlanga o tātou tūlanga susu la tau ia beef and lamb of pena. Pe e ilon mana tu ile o te le se tātou se benefit ia po se tātou se tūlanga le leo no mau mui tātou. Ia ese a mau, ia le mai tau atu. Ia o leo ala lofa fo i le lango le ipa la tau ia. Ia ona o le mata i tū fo, o tūlanga le leia mo le ngata o te mau ainga o le atunu. Ia e mese fo ia o loa awina tu fafu. Ia o tūlanga ne ia e sea ona mua le avano e saini eini tua inga whianga inga whapea. Me sea ia le whawatu inga whasauroto le i vao malu. Ia o lo tamo whai pea i nisi o whianga inga maisi atunu. Ia e pei o si tūlanga leilea i lau mai tau atu no whianga wan. Alo, mo i le lama pei o le tūlanga le nā, e tā ofi a wawasa mana ia ma le pāti a le New Zealand First. E le lava i manuia po o ni wha manuia ngai maua e New Zealand i lalo le whenga inga le nei pei e fōlinga mai e mamafa ngai i manuia o tu watu e New Zealand ia intia. Ai e le tele ni wha manuia ngā mō tātou i New Zealand. O pei o le whinaunga lea ia ma le tā awhi fo i o le New Zealand First la tau e le o fia ia i mai la tau te le langorongo ina le teimi nei i le wha opunga le o loo iai pei la ona maua mai ele i sau le au i linga fo i le nei o le agreement ia a le pei ona o tā ua o le tusi le na tusi ai Hipkins a nga i le pārmia o lai e mai o io ai me mana o ai le leipa a le whaia e le awatua i eise lango le leipa ia mai o le pe o le alai e loma le whaatala noanga i le vā o i tua lua o suinga i e mana o ai le leipa a le whaia le eise lango e pe o le tāofia o wasamana ia la tau ma le act ma le New Zealand First ia pe e mafuli ia whaamanu ianga o le agreement e manu ia ai ia le tua intia ia ai wha le tonu tātou o loo tā ua fo i Hipkins i lana tusi e te tau o na whaamanino mai a ia inga o le puipuinga o tangata ia o le amalanga mai intia e whainga ruenga i nei lalo o Pemita ia ale Pemita whainga ruenga ia ala tātou i loa lava tātou tārusia ia ele ise me whaanati nati fo i le leo na whaia o le mea pe o na whaadia fo i le taitai o le leipa o se mea le lei le whaia o se whenga inga e te tala ia ma le aini no tanga fo i mai se a mea tau whaataua inga o pe a on silfia o tātou i nei New Zealand ia whaalango tele ia na o loa ia e maua mai i ati na e o la fumanu ia il susu o dairy products, ia maise le apu, ia maisi vaenga masani o ano manfasi, ia o whaata watu i maketi fafo, ele na o intia a o isi tu o le lalolang, ia o langolango o whaalangolango, ia ilo na ta mao a inga. O lisi vaenga ono le tatu taimi mai ta watu mari, o ia i foi ia whaitionga ua whaita watu iai, ia man tātou māua, i ni to whinga fo i ua whaia le whainga mālo, pei o le to whinga lea taruai nei lawa i le imatua i mamamsara po ua lua vai asu taruai, lea taru na whaai loa mai e le pārmia. O lea ua whiliwhilia,
Ia stasi o min stal kapeneta. E avea ma pelestene o le komisi ho ile nei e ilo ina ia tu la fono a New Zealand atoa. O ta ua il whapeletania o le Law Commission. Ia pe ona sila fia ho ile nā taimi na mo ele whaalinga o le tamaita i min sta ia Judith Collins lea o loo avea nei ma lo i sili po le Attorney General. Ia lea ua tofi el malo e se e atu e whai ma pelestene o le komisi lea o mea tau tū la fono. Ia mai e tu sai o wha mau maunga e wha pēa o se teimi mua le nei i te tonu o le wha se fulu tau sanga talu o na wha vae ia le Law Commission ua tofi ai seisi o lo se ei i le tohi whai pule o le pāle mene e nā te ta ia pe wha ulu iai le wha lapo tonga le nei o le Law Commission o se komisi ia po o se wha lapo tonga e ta tau o na tū maoti tū maoti mai a fianga o le malo ia po o seisi lava wha lapo tonga ia peila o na mai tau atu iai ia lea ua lea na o ta o mua na leila o le whainga maloa e tūla i mai i le teita inga o le atu no umalana whainga malo ia o pe o la taule ua iei le pawa ma le pule ma le malo si wha le tūla fono ia e whai ei so se whaai unga lava to finga o tangata whainga luenga to finga o mea wha pea o komisi ma teita i fono o wha lapo tonga a le malo ia po le alava po o le whaai titia vaea tangata whainga luenga ma tuturi mai la tonga luenga o vaenga umai o le pule e po le mele ta o le mandate bo iai i se pulenga ma se whainga malo e whai ni ana whai unga ia la lela o tātou mōli mawina le whātule mai o le tamaita ei loia sili a lo umia le tofi loia sili ia e se atu e whai ma pelestene ia o le komisi le nei o mea tautu la fono ia atonu o se tofinga e telefo ina le manino i ai tātou ai e te tau ona silo fia ona o le tāua ma le onga foi o lea mata foi oi ia e ono mea ao na manino i ai e te tau e tu sai ma le whaavai mai le tausanga te siwa walu lima o le tu la fono le nā po le tausanga le nāna pāsi ai le whaavai ina o le komisi le nei o lana mata foi oi ina ia sila i so se tu la fono ai fau el malo so se whainga malo e tu la i mai a sila atu le komisi lea e le tāla whea ngai ia o pe o la tau mta foi oi ia o le whaia o whau tuanga i ni whainga e toi sui ai ia ma whapena ina ia mautinoa e tāla whea ngai ma o ngā mo te kate uma pe o le tau whapele tā nia foi le tai pe o se watchdog ia mo mata upu tau tula fono e pasi e le parlemene pe o le role le nā le komisi le nei ia le la pe ona o tā ua ua whāsa fulu tau sanga tālu ona whaavai le komisi ia a le pei ua li mai ua ia tele ia le malo ua le ua tofi atu se si o lo i tono o le kapeneta e a vea maona teite i fono fo Moni leila o fionga la wano o le mai tau atu fo ua a vele talu sanga le pisa ala tau i le Public Service Commission ia e te tau ona mātu i tū ona i pei e se tūranga fo i o le whatalanoa Indonesi tangata e fia apalai ngā luenga ma ia pe o tūlanga māsangi ana māsani tūlanga o tui tu atu whika ia le pe o le uto fia mai e pe ana moni lau sau noa ia pe o le whainga māloa lo tūrfo e pe a le lifala la tūlanga o lango le sui ia pe o tūlanga na e pe moni lau sau noa e pe e se a on vai ia i to whika nei e pe o se lea o se whamasino ia o se whamasino mo lunga tangata i se tūlanga fo le ia a o saula ile man purkiki anga ia tūlanga fo ia e se fo ia tūlanga ia e onon o le sa avea fo lo ia e fo ia tūlanga o le lo ia sili le malo New Zealand ia tātou mate i tū fo ile tūlanga lau whika lau ia pe nai tūlanga na e te tau ona tātou sila pe iai o ro'o iai le wha upunga nisi fo i whai tio i le te whika
e fa pe o whainga nei, ua tangi ai, le whaawawina pea, o whainga e whaakolone, ale Parti ale National, e pū lea ai, i e whaalapo tonga ale malo, public institutions. Ia, e mao se whaapunga mamafa i loo uloa, tu sa a leo whai maile whaapunga lea. Ia, o le tasi nei whaate ita inga, o winga le popoi o tangata nei e tūlai vai, i le taita inga o le malo. Pe i whaafolinga whaale kea i se mea, a leo tofi sao i e tangata o le lātou pāti. E whaaunu i ai lea vaenga po le whaalapo tonga tā ua le malo. Awa e pe ona o tā ua o le matawha ioi po le tiu te whai o le Law Commission, o le sila e review tu la fono uma po o le lei, po o tāla whea ngai maa ia tau tangata, ia ma le wha moe lau tele, ia manu ia ai tangata uma. Ai, o lea, o tātou walo i le pānota, a tonu e tā ua ia vaenga uma, ia awa, ia le tāpena fo i o sau finangalo, mani o tātou langona, tau ona whaalia i le taimi e whaia i le tātou pālo te tele i le aso fitu o Novema. Ai ona o le tātou taimi o le so mai e tātou telefo. Ia atonu o le a whaapau mai ia le nei whaapoponga mō mua, tātou por kalame, ia o mata upu tau i upu whai o maa. Ua whaelo mai lau official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fululuanga e le tasi le awoli, i le awoli o le asoa tai au.
Ona o lea tūlanga o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai. O le whautuanga mo le tōtele i a whae tete o na whaatino ri vaenga o no tūlai mai ei ni mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa i a awa le tūla fua ia. Mana tua a whai e tūlai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. A siasiane le i tūlau o le fireandemergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. Olo e whawha mai pēle tautua le si whanga lau mo nei taimi o le tae ao o lea o le a awha si furutasi lua se fulu iwa minuta o tea nei le i tūlai se fulu maritasi le tautua wha o pēa le si whanga lau mua i lunga o le tasi ono te si maritasi whamo wha pēa tātou maftanga whai pēa i lunga o tātou pengat whailangi e pēa o na le Facebook mo le tātou YouTube ia ma le tātou website le nā le www.samoacapitalradio.co.nz Te whamalo atu le teimi o le tae au, le susuru mātanga o fia o le la, le manei o le tau le lomo ne Wellingtone. Ia ua whetau i le le ima fuafuanga, ai maise i la tau o leo a e whainga whaatau o le vaiaso. Ia matutongi pili, ma fuafuanga i tau langa whaatau. Ia o la tau o lo mafuta mai tonu ainga, le tātou matua tausi. Whawheloa i matu e whaatalo whatu le teimi o le tae au, manatu na ua maea i a tari ngā sua o tau mafutanga o iputi o le tae au. Mai foi ona siaki fo mai appointment na nisi na to fo ya inga ya nisi o matua ya na wa nga ya tu wa fo ya la to appointment ya I fo mai ona nei tai au ya tono mo tanga sengase mo to tanga tama tu mai la to nga luei fa felo in fa talo fa tu lunga la wala la wa ta vale ma lo le fo nei taimi ma lo le on sa nga luenga tono le officer o le company o fale nga o si o loa o fale fale o loa te tele. Kia so se ngā luenga lava o lo e mafuta mai nei taimi o le tae au. Whaafiloi in whatalo whatu le tautua le sifonga lau mua ma tātou whaafia fianga su I whiwhiloi. Pespesenga musika o le nei taimi. Se I pā ia le tūlai se fulma le lua o talafou ma tala mai Sāmoa. Musika o le uli le te o le sifuru lua. Tā le tasi. O na taliu leo tātou whaasala launga I le tātou ofisa I nai lalawaia. Ia se I pā ia le tūlai tolu I le fiafia na nei. Ia le taimi. Ia le la tātou mafuta I pespesenga o musika mwhaafia fianga se I pā ia le tūlai se fulma le lua. Le watea le afa le sifurtasi to I lua sifuru iwa minute o na tālo lea o le tūlai se fulma le lua. Ia o le tātou tautua a le sifonga lau mua I Wellington. No me ila usaha uwase elili ale sawa luma masa ale mana leo poula Femsua itoya iina e polinga
Tianga mal faltua ia bol te mata ia tina si mau ina ua toi luas fulfa minuti ana tale o le tula si fulman lua fatara fatu ia fetai mauso alo mafuta ma ina i melepone i Australia ia o le sunga Kevin Swoka te tele lava le mafta mai manua ngā luenga o nene yaso o le sunga se o liana sa ilele mai na i Wasilia i Alaska e sao maftai fotu pili matulino manuia lava le nita e ao le sifonga nei o le lau moe Wellingtone pa fia fianga pesenga musika se filoi se pa ia le tula se full male lua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Too
Fiang wal sunga tune vai lua ia male vaenga nan tatu wa onga uma mai asola ya onga fi au o le a ato e el fane
i ipu o fpua. To iwa minuta na tale ole tu lais malu fa talvatu le fionga au mua te fola o mafuta mai Sāmoa. Mo nia ngal wenga nea sa mua ia lo fatu fa te tele lava le mafuta mai. O lea ua te pena mai tatu telefou, ia pe mai ana I fa fianga ia. Ia ai te pena ne lo pole ale tau mafutanga nei tatu matua amu ia o e kuka. Ia lo e maua pea fa amunianga I le aso ma lea taimi e umai le tau tani ngā sua nei mtua tausi tai awa o uri a fiafi ia ma whaamanu ati oe. A su e stangata e pito siri o na tele na whaamanianga ni nei aso ma aso umalava e su e tua kuka. Ia wa ona na uma ua lauli lei ia nei matua tausi whamailoa ia whaamania tele lea tua ia oe si au tama. Ia iwe lava o nai te tofu le apa whanu ia e leise meo ia o nai o mwhaftai o lea ua uma o le tali le foi na ma ai vai lai fa mani anga na le au mo ta to to tele o lo mo au kuka ya ma lo lava le mafta mai to e vale minute tars fu lua
So I le lawa o fia fia mana tua le o tio te talia o fungala awa teu teu ina sa unia le vala auia e talia ina Uale ai se tuina nau matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai ia usa o atuai Apai ua o le lango So na moe aele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai Ia usa o atua Tui whaatala whātua whaapoponga o telefon mai le si o whonga le lau mua mō le nei au au li. E to ofitu se fulu walu leo whainga o tangata na māli le mo le tau sanga lua whilua lima ma walunga te isi atu nei lo le tau sanga i tua atu o ia wha maunga na wha alaulua i nei le so e le vaenga le saunga le mo i le vai mai silia ma le afa i lātou ia na māli le mo e nao i lātou na wha alia le pole sili le Water Safety New Zealand Glenn Scanlon a alu to tasi le tangata i le vai e fia ngai mani wha fita hauli e la i titi lava le avanua e ono to e wha sawi na mai eilo na soifua o lo pitu to tele lava i le to pawa li ma le to lima tasia na mali liu na tutupu le Northland au Kilani Waikato ma Bay of Plenty na whaalia le Water Safety New Zealand wa lama tia fo i tau mwhainga i whaiti tangata mali lemo na ua whaamuta le whaatopenga i le ACC o onga whana witi ina ia i loa fe ausi o lo lātou whaamoemoenga ia mautinoa e leila loi fole onus 10% tamaitia o ngai maua le avanoa polo kalame tāla whea ngai mo le pui ngā mai le vai ma le sami lona winga e se lau 50 afita maiti o le amisi le avanoa peona whaalia le suia le Water Safety New Zealand. E ele tali tonunga, ele o toi mamau ai whai se sanga le malo, iau ili ilinga ua toi suia ia na fofuanga, mo le whaunga o whale o Kilani ile nei tau sanga le whainga pālota, na whaalia minista o le malo, o se whainga whaate mo kalasi, ma o sauno fo il pāle mia, o lo whaalongo i whina ngalo le atunu o lau tele, o isi tangata o lo popole le tuai o le whaatinonga le whaunga o whale i au Kilani, o le tau sanga lua whelua tasi, na ioi whaatasi le National ma le Leipa,
ina ia whaatanga le whaunga o whale o atol ta i tolu whonga whale i le tele o whanua po ele i New Zealand. Aina whianga i le pule ngā nua o Kilani ma a whianga mai lolonga iana titupu i le lua whelua tolu whaapia ma le whainga o whai unga po o whea ele whau ina i whale fau i le lumanai a o whea foi o le a whau wai. Sa ye se fau tuanga po se fola sanga al pule ngā nuu a o Kilani e whaatanga i ona fau ni whale fau e o atu lava i le 2 miliona e wha awala atu se fuafuanga fau o whaingoa ina o le Plan Change 120. O Januari le tau sanga na ina whaamani e le whainga malo so whaatasi ne toi vava ai fuafuanga le whaanatina tinga o le whaunga o whale ina ua poloka talua i le te leo whaasea. Olo o taitai Dr. Natalie Netzler o le University o Kilani se saili linga olo au mai amatu o whaatasi ele sila fia o tua a mai aso o tua nae whaatasi ma le poto whaasaya nisi o na pōnei pe whaamatai ma whai e fofo Pasifika o na fo ia matinea vairusi e pe o le misela fiva o pona aivi ma le sika o na olo o whaawa o pe o na whaamata uina ai le soifua o tangata Pasifika na saunoa Dr. Netzler ilungo le PMN. Mai le tolu se lau o vairusi e ngase i tangata soifua e ui ai waila au whaau na pōne i peitai e na oni nai vairusi o lo mawhai o na tonga fitia ma pui a mai ai tangata i mea whai ngā luenga o lo mawhai o na maua le taimi nei. O lo i ai tui pui ai tangata mai vairusi pipisi e 25 le laulangi ai se tasi vairusi o lo maua tonga fitia ngai fisosoani le tino e tite e atu i vairusi pipisi e alai le whai titi o le malo si anga o le vairusi e toi pōna whana wai. E tali tonu Netzler o le tali o nei whaama i pipisi e pe o le dengue fever o le fofo lava o le sila fia le o tangata Pasifika. O lana suenga o lo ilo ai vaenga o la au e whaau ngai fofo Sāmoa ma Maori se iwa ai pe whaamata ma whaiona tau fie le ola ma le tupu pe o le vairusi e tutono le whale suele o lo whaau ngai na mo le suenga. O lo puleina ma le whaetete lea suenga whaatasi ma paanga o lo ngā lulu e whaatasi e au fie le whaala potupotonga e whaasaya nisi a Sāmoa ma fō mai whaapea ai ma fō mai po o tau la sea Maori o le whaanaunaunga pe ona Saunoa Netzler ina ia mauti noa o whaamanianga umai toi fo i tangata na maua mai ai i esto mai ma lea sila fia. E mo o mia le pūlea le leo le tau le soifuanga a o toi whaatu mawai al whale tupe whaaleo leo New Zealand le pasene tului o tupe i le lua te sima le lua 5%. Ma o se whai unga na iei lava le talitonunga o le tootele o le ao o iai na ta ua le whale tupe sa tau mawhai e whaapaleni le mo o mia o le langolango i le toi whaale leia leo le tamao ainga au whae titieni whainga tae o i le tau o le soifuanga sa o le pasene tului o tupe i le tolu te sima le tasi i le whai unga le tau sanga taluai ma na ilunga atu o le whainu mera sa fuafua ina le whale tupe. Na sauno le kovana fo le whale tupe whaaleo leo Dr. Anna Bremen o lo se tūlanga tau a mata le toi fo i ise lelei o le tamao ainga ma a tono e tele ainga e le o mawhaiona langone ni suinga o le tau a matanga o le toi fo i o le tamao ainga i se tūlanga lelei. E le o ieni fōwhanga e toi vavesi i ele OCR po le pasene tulo i tupe se i wangana ua vaaya ni whaailo le malosi o le tamao ainga. Na whaalia le whaito whaal tamao ainga le Kiwi Bank Charlotte Kerr. O mole mawina le tūlanga le lei mai o le kovana fō o le whale tupe i le whaingo fie le lei o na whaamatala ma whaailoa le tūlanga o le pasene tūloi o tupe. Ua toi whaataatia esel malo sa la tau fōwhanga e whai isi fisili le tunu pe langolangoina le whātau sango se paia inga a se whainga malo i le pālemene na whola sia se pili le tau sanga taluai ma le whaamoemoe la whaalau tele atu i le whātau sanga na saunoa le minstau whaamasnonga Paul Goldsmith sa langolangoina le whainga malo so whaatasi leo o ato le pili le komiti whaapalemene pe itai e le se fuafuanga mō tua atu o le uwha amalieina ia tau maunga peitai o le ale au fia i lea fesili i le whainga pālota i le tau sanga nei. I le Pasifika,
Ua maulia leo fiti le sa avia mapalemia Frank Baidi Marama ma le sa avia makomasino leo City Veni Kiliho i taupulepulenga sa whalia lipoti o loo tawhia le ofisa o leo i totongo i suva ma le a whaawauna tawhia i la ua se ia tula il whaamasino ngai le so sa whasilingia mua i leo i le asolulu i le matangaluenga o suenga mo whainga whaasontu la fono pe ona lipotia ma e yeile malamlamanga o le tulanga lena whasilingia inai e yeile sootanga ma le whaamao poponga whaapele tāpenanga o le militele le atunuu i le mae ai o le whainga palo ta tele ia te se malua a whelua lua o le taimi lea na whaalaulo ai e Kiliho se pepa o whaamatalanga na tā waile mo umia leo o le fsosane le militele ia mauti no le usta ia tangata umotu la fono ina ia mauti no le usta ia tangata umotu la fono au whaatuptupla ia i popole ngai fi ese inga ona o whainga whaailonga lano. Ile lalolangi Watoe maua Ukraine le silia malilua se lau kilomita o lona territory mai a Lucia. Talu mai le silia malilua male afa tausanga pio na whaalia aini suenga. Na le aise alu ilumo whaatala noanga na fsoson ya ile United States mo se file mu ile vao atunu uelua. O le territory le watoe maua Ukraine e whaapea na puena pe whaamaumawina ile vao le sefulu tasi ma le sefulu lima o Februari. Masali putia le whainga tau mo whainga Lucia. Talu ai whaafita aulu e whesota inga ina ua poloka le internet le Starlink a Elon Musk. O whaalia ili potifou le ono whaititia. O le militele Vladimir Putin mo le taimi mua. Talu mai le taimi lea na ia whaatano ina ile tootele. O lana militele le os whainga whaasanga ya Ukraine. Ile lata ile whaatau sanga o tuanai. Sa manuia lava lata os whainga inisio no whanga. Sa whaonga ile maua le whasota inga ile Starlink. E whaalangolango uma Ukraine malusia i polkalame o interneti. E tali e tuai os whainga i vaenga ese sa whaatino ai ia oso whainga. Ua whaasaina au se talia sona tangata anuu, ona toe fo i atu ile atunu o mai se no whangolo o tau fia i Suria, ona opopole nga tau ile puipuinga, pe ona whaalia le malo ile asolulu, ele o whailo aina le tangata, maolo o au fia ini tamaitai mani tamaiti Australia to otolu se fulufa, ile Roch Camp, o lo o tau fia i tangata i whaapia o lo masalomia, o nisui o le vaenga whaatup whaalavlave o le Islamic State, e mawhaile minsta Australia o na whaise polo inga mo steimi le tu mau e whaasaina i se tangata i o atu i le lua tau sanga le umi. Ina e mawhaiona puipui mai ngā o inga whaatupu whaalavlave po ni vevesi e mafua mai whainga whaapolo kiki. I taalonga, wa mana malole tamaita New Zealand so i Sadowski Synod. I le pine si liva le taalonga whaase ele kiona o le snowboard slope style. Wa whaamautu ina i pine tolo New Zealand taalonga le Olympia o tau malului i Italia. Na whaalia fo i le komite New Zealand mo le Olympika. Wa avea i fo i le nei tamaita ai matangata whaase ele kiona o le snowboard slope style. E pito silo na tele ana pine i le Olympika. Wa avea fo i matangata New Zealand pito silio na manuia na tau mawhainga i taalonga Olympika i le vai tau o le tau malulu. Tala whauia ma le si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. So i forman wia lo tātua tunu le nei fo e so tofi, ai ano mai o le whao poponga fo i le nei o nisi o tāna i mea lo o te tupu i Sāmoa, o si mai i kau whaafonga. O upo le atunu u e le pōpea se nuu, o le maninunga le o le finangalo le fionga le taitai o le atunu u ina ua whailoa i malau tu stana le vai aso nei, a ia toi whaamatala i nai le tūlangolo i ai pēr lona finangalo, i le whaai unga nei e whafonga i na mua, mo le tu malo whaasale le anga numere lua, lea ua au tasi e le kāpenete sana whaai unga, e tau fia lol whaamatu i nātu i ai o le se lenel blokete miliona tā la, o no nisi tūlanga nei e whaamanino, peitai na ia sau noa. Matuto e whilo. Soa le pule pe ua whaamate, ua soa le pule le mena whai atua i o tele noa. E le i o mai. O le nganga martarasanga, ia tala noa malamalama. Ona whai e leo le stonu le malo. A leo te whaatali. Au, le vaenga umaleno mai o le itu malo i tupu, mai e male fofonga o le itu malo. Leo te whaatali.
e o mai fono mar kapeneta po fe wei yel mena fai ia a fai lava le o mai ia o la fa te terpe a o mana fai fai mal kapeneta e tala noa ma so le pule e o ala na me e le o se malo fa tatia o le malo filia o Sāmoa le na fai upu mtala tawana fo i mai mena matu tala noa i fai fa mtala ale fa tadi al terminei o lo matu tau fi pepo a inga ale fa sa o le terminei mai mau fo le terminei fa pro ke ti alo fo ko ke a siri le mai fai fa mal malama le tala e aba tele le tu nga tala ma fai mai la tau sa matu filo Ai o le fionga ia mangele se ka te fia uisa ave ma fai pulo le tu malo. E le ngata uto e wha e le fio ango iwa pe o na wha sala i e le fio anga. Ai uto e whaia fo i le wha ai unga se whontanga a le tu malo le wa yaso taruai. Ma au tasi e tu e wha se e ane le fionga ia mangele. E le tu langa tai te fono. E pe o na wha ta atia tua i le wha ai unga le malo sa tu i natu. Mo le nofo file mo. Ma ia wha awa wail bloketi. Mo le manui o tangata o mo le tu malo. Olo i ele fōwhanga le fionga le teitai o le atino o. E to e usui le fōntanga le pāle mene i le aso se fulu le māsina fōu. Mai o se fōntanga o le a whātu langa i nai le tele o nisi o tula whono fōu, tula whono teu, tula whono whātontonu, mo tula whono whinga whaavae amtanga luenga le malo. Tele o nisi o tula whono fōu, tula whono teu, ia meise tula whono whātontonu whinga whaavae. Amtanga luenga whala popotonga te itasi ar tatou malo o lea ua fuafua mo le tatou pāle mene. O le vai aso fau lea so lua se fulbale whaa, o le a whea lea tunuu ma le whainga malo, e le whainga malanga a le minista o le vai whafo le malo au Sitalia, mo na o le lua se fulbale walu i tu la. Na whamanino le whionga le teitai o lea tunuu le whilo inga maleu tu stala. O lo ieri fuafuanga e tele mea tāua, o le a whai eini sengi ngā lima e ala i le whaataunuina. O le ngā luenga o lo ua ofo nei Australia o le whale fau le o le mota o le Parliameni. Legislative Assembly Office. O ina o lo ua mata ina whaapine le whaamoemoe o no so soani le nei Australia. Le la tato umu sa ina i le aso mua o Iuni. Ma wa iai fulfa moe o se tasile nei o tato palauria whapitoa. Ia palauria whapitoa le pālemia o le malo Australia. Ina ia o mai e tatala alo ia na lato ngā luenga tere le nei. Ofo ina mai mwhatupe umai Australia le tato ofisa le whono i mono. E peo na uta ua inisi o teimi o lo tatala whaatasi ma se vaenga o le whale whono to e whaale lei o lona whaavai mautu. O lo whaatupe tatok. Ia a to ai ma le whale mo li i tamai teifai pule. Le lobby mo parliamentarians. E ta tala alo ia whaatasi ai. O nona winga tolu a ia i tūtino te tele. O le wha moe mai alo le tato sisino le fua i le aso mo Iuni. Ia ona wha se e mai lola ia te tala whaatasi me ia tolu. Al malanga mai lava ia a le fionga le minista o le vai whafo. Ia mātou te anga i sa vai e ei fo inisio tūlanga tāua e fia mori mawina mo sala whai. O le isi tū e wha mawhaina o le asaini ai le malirienga lo ia e le fisoso ni mai o Australia. I le tūlanga o le vā whawhenga iai o le whawhitauri o lo tupu i lungo o le social media. E anga lima iai le matanga luengo leo ma le matanga luengo fisota inga. Ina ia whaatūlanga le puipuinga o mea lava le tātou te mai tau le teimiri nei. Ia ua o le tapasa lava tūlanga o mea lo tātou tamwhai li o wale puipuinga o le file mō, saunga le mō, upulafo, ia ma le tele o le mea lo tātou muri mauina le teimiri nei. Tau pena whai se tapu, ma se fua, ina ua nei sopo loa whaafita auri nei i tātou te le manau mia. Le fionga le pāle mia le lauli le mali e tōpula te vāfose Schmidt. O whailoi le fionga le minister mtanga luenga le soifua malo loina, le fionga wa awau salu malo lo fipo, wa iei ni fesoa soa ni mai fafo whaatasi fo i malo tātou malo,
E leuna ia leo le pui o le awhi o tātou tangata mai wha mai pipisi, a to ai mani wha mai e pipisi mai me ola po manu, mai wa avea ele wha mai o le COVID-19 fulmaliva, o se tasi do wha ta ita inga le lei, mo le tāpenanga le nei le soifua maloloina. O le tūlanga o tāpenanga e tali atu ai pe a whai e alia mai ne isi wha mai wha penei. O i tonu o lo fito i tonu i eile fesoasoani e o antu le 2 miliona tā la. Lea sa wha la wilo mai le vai aso o tua nai. O le nei poloketi, o lea ua tu whaatasi ai le soifua maloloina o tangata, o mea ola, ia i tainane lo si o manga mama. Ma o le nei foi poloketi e wha malo si ai le si la fia o le au whainga luenga. Ia vave i loa ai wha mai, wha pefeo na tali atu, i nei ngase po wha fitauli, moa le si la fia wale pui nga saonga le mu, ina iaua nei bisi atu, ma whai na aile to tele. O le poloketi nei o lo whaatupe ina e le whalitupe o lo langi, fesoasoani e le FAO, ma le whaalapu tonga le soifua malolo ina, e whaamomonga o lo mauai le o atu i le 10% o whaamai pipisi e a fia i tangata e mafua mai i me ola. Au le fo i o atu i le fitu 5% e isi whaamai fau i o wālia e mai, e manu po me ola se itu lau. O tala fau ia, manu i tele ni a stofi lo tātu a tunu o whaasoi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Tamo ema e ita ile ala I isa sa Vitawi matanga tato e no ia na I isi sifa Ta ino Isia mea pa amale malea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Tamo ema e ita ile ala I isa sa Vitawi matanga tato e no ia na I isi sifa Ta ino Isia mea pa amale malea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea O mawhai nei ona whaatau top up al Digi Sauli lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni le mai cash al Digi Sauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al Digi Sauli. E la fo i sau tupe le mai cash al Digi Sauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o tasi, lima ono tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu whawha. Sekia, Digisel. Ua whaeloa mai ala official le tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fululuanga e le tasi le a wauli, i le a wauli o le asoa tai au. Ona o lea tūlanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le to'atele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ei ni mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumawha i a awa le tūlafua ia mana tua a whai e tūlai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. Ia o nei whaasi silanga tāuna nā mai le vaenga o le fui mu i na ua lua se fulfa minuti te nei le tu la e se fulma le lua. O lo tato iai nei teimi o pesepesenga whaafiafianga musika se uifiloi a ofianga iai le tātou atino i lo tau pa ia ma lo tau mamalu ia i tani ngā sua le nei teimi le aso ai maise i la tau leo o malolo mai nei teimi wā ia nai malolonga puu nai wha malo stina foi ia le nei tau maftanga o na toe whaawa wile o ma o ngā luenga le tula tasi. Ai mo oele na olo o whaawa pia o ngā luenga e te re i malo lo lava. Ia na ona whaamnato atu pia wa ailu saonga le mu wa anau nau telefo i le ngā luenga o le nei aso. Ia ai ngalo ai le whaamua mua saonga le mu ia e ono a afi ai. Oe whaamnato pia i te we nau tele lau ngā luenga. Ia e tautua nā le saonga le mu. Fuafuanga le nei aso, to tele ratu nai anga i taulanga whaatau. Ia e tongi pili ma e tasi mea na ua te reo pili na ua te tongi lungo o penga ta whailangi na e si le fia le tātou atinu. Ia na ona whaamanatu atu pea fuafua le lau whaatatau ia i le nei aso i whaaso ino se leni. Ia e meise a pili e tau ona whaamuamua. Ia wae pe ia i lo au. I nei atu nu o tau so i fua mau tātou au mawai. Ia e pe o pili a tau ona whaamuamua. Ia o le mo kesi o le fale, ia o le tutongi o le fale mau tutongi, o le ale si pili e tauna wha mua i aso uma, i vai aso uma, o pili o le moli, pili o le pawa, ta sina pili ese le tāua, o le vai, o le taavale ia na so male ia o isi, vai whapea o ne tutongi le taavale, ia wa taua o na whaima tutongi le taavale i te ua, le fwele le ua misi le ia le peimeni le vai aso. Ia ona whaale tonu fo ilea ma whaale tonu ia whiawa taavale ono whiawa ia ile ainga ma mori inai whanau ia onga mga luenga ilea taimi ma lea taimi. Ia lono winga le tala fuafua le leile whaatatau le nei aso ma whaamua mua le pili ia le mea tau ona tongi le nei vai aso. Ia ma vai aso umalama pe amua tongi la ainga ma tuam whanau. Whaamanato te pia vanga whapena wae ia fia nisi fwelele pe a oe.
whaatau ia e ngalo na wha mua le pili ia wale mawhai fo na tongi le pili ona wale lava le whaasoa i le laititi o le tongi le tamau le ainga po le tina le ainga ia na ai loa ia wale tau ona whaasoa tai company na ia pili o le tise ia mawhai whiutanga inga ia po a wheto e tongi toi whaawawe le toninga wa a longo alwa ainga le na ma ofisa whaapena ia e tu mai fo ile avano ia tātou e tongi atu ai ia wai le mea o le whai atu le mea ai pe me le pao ia ua ta pe mai e le company e le tise o lo iai nei whaamanatu le ni taimi o le awa uli ma le nei taimi o le aso ia a o whiangai fo i o tau whiau mga luenga tonu ainga tua tausi o tono mo tau tangata mātutua o whale pui po to ese mo tangase ngase tono ngā luenga, tono lau tāwale nā o lo e malo lo mai i nei taimi ia matari lau sua tono lau tāwale ia malo lava le ona sai o le saonga le mū lava tātou i mea ne o ngā luenga e te tau lava o na wha mua wa te aris fulu lua minute e luas fulu walu tāre tasi o na tarifo leo tātou wha salaunga i Sāmoa pe ona masane ia stofi masanga fua mai le tasi se i pa ia le tūlai tolu le tātou ofisa ina i lalawai atau tua mai le sunga ia tā se Salem Sam ia o le taimi tālo le tasi ia o na mai a po i leo le tātou onanga i lungo le ala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo ai o le tūlanga lo i le tau o lo tū mau pea le susuru mātanga o fia o le la le nei aso i nei porirua ia i le vaenga lo i le tātou ofisa whaasara lau i nei le lau mua i Wellington ia ai whaupenga lenga oi la sauni malanga le nei aso manuia whai ngā malanga le awhenga i mautou le anga i Sāmoa ua le mele wa i sole e pe ia la eo i sa whai tangata i e malanga atu i nei i Sāmoa ia o le tangata na whtau i e nafi a wea tuana pōla fo atu mai Sāmoa ia o le tūlanga na le whaingo fio fe malanga inga uia e le o a le taunga tāo pāsese ia e le mwhai a ona tu ua le whewa i e le ngata e o e asi nei mātua ia e whaapea o na o i fuafuanga whale ainga o mo mea whale nuu mea whale ainga ia wa o le teimine nei ainga manuu ia fio anga wa tele whale a wa taule aini tangata no fwai ia e te whasa o ina la umaule na i Sāmoa le teimine nei ia wala iti fo i ua fo lele ua le o to e to tele tangata mātua i tonu o nuu mafio anga wa tele ina whai e tamaiti ia tonu o nuu ma whaapotonga matai mafio ang. Ia ona ua taule hini tangata mātua le taimini nei ua tele whaleo a inga. A wale tangata nofo ai. O tele ina o mai ia tunu nei ia o tele fo i o isi nei mātua o whai ilangi fōlangua ia ua tua ta mai na whanau. Luas furuiva minuta te ai nei le tūlas furulua. Whataro whātu le sunga le whawhenga ia tapo ino no toa paongo. Nofo inga. Manuia lava le nei aoli whaafitai tele lava le mafta mai le sunga le whawhengainga. Whatalo whai le sunga ia whaletua ia lea ngā upu. To muli ma ina i whea le i Western Australia lono inga ina i whea. Sydney pe sa oia wa tau i Australia i sifo inga i o whea. Ina i mea tau, ina i Campbelltown, iau te lope sa au te reo ai Australia. Whatalo whatu sunga e Pauline Masua, malo e Pauline sole, whatu le levan ni mo tangata le ari. Le mea le mo to inga me foi lea o le fai le telefoni, ai mo tinal telefoni, ia whaasala foi leo tātou, e Pauline, ia tama lei. Oni te whai ana mea ma le whaasao el tinare ainga na to sau lungo tātou Facebook ma le YouTube. Ia manuia nei auli i lau sunga e Pauline Masua, ia sunga Kevin Swoka, manuia lava nei auli malolonga a pali sina, tai tele lava le mafta mai. Ia tātou oi whaafiafianga leo te ala awhars furulua, a tele a musika, ia o mana ia fo i tau maftanga o le auli o le tātou atinu, mana ia le tau, a whaapea o le nā fo i a tālau ofe nei aso, ia manatua, o le whamalatu māsani lava ia tasi lava ia le au whangota a tele, tufa, ai a whapea na o le lua i ana e mōrau whaiva, ia e whai se me ai tamaiti, ia ai mālo lava le mafta mai. Tarawa sunga ia a veau nā ma veau, mālo lau sunga to ina, eo, whaftai tele lava, le mafuta manei taimi o le tātou pōklame, tātou whai me fia, a leisa o lunch, mafuta mai musika le sifonga lau mua i Wellington. Te ala awhars furulua.
polava satalia lo tafia you are all mine, all mine. So am I right. Le mantiva tallo fai wasone tele aiga walele fia foi lava e tua ola che sei ai mua mua olo te wile ma fau fau tai mia o avea ma for now I saw my back le mattiva tallo fai wasone tele aiga walele tue mana tua tawasa mai o matua ola che stai ai saola fia ai tu sape mattiva le ola ai mauale alofa Soma vai le mattiva tallo fai wasolei tele aiga walelei anau ilo amua le mea le amai anamua fautua ai matua le ifai aseto alua sili asola lei ni telefone lei ni ta avale lei se fa lave lave lei ai se interneti via via uma tamaiti Soma vai le mattiva tallo fai wasone tele aiga walele Soma vai le mattiva tallo fai wasone tele aiga walele Soma vai le mattiva tallo fai wasone tele aiga walele Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Mo
Sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le launua.
fianga mai lo pepese po le fai le fetu eva ina o se fulu minuto na tale o le tasi ya le wa fatatani mai le sunga ta se salam sam ya wa le fa wino le tato unanga mai le tato ofisa ina ila vaya pe ata le tasi se pa ia le tula tolu i le fia na nei ya po le o ni nei ya to fa malo tu nei taimi ma lo lava le au solo nga luenga ma tiute ma fai vole nei ya uli ma lo fo i le foi le wa ta vale la lava le ta vale na e ta vale fina te felo i nei taimi ya ma lo lava le on sai ya ai tau tu na pe le saonga le mu fa mo pe taimi e pisi ai nga luenga ya mai se manga ala lo to wanga ia tia ia matato umala va o ui atu i awala o ngā lulu e ile au fai awala tau fo i ona tātou amala ia ma tātou wha alolongia ia nei tangata o lo ngā lulu e awala wale wha le ina o awala o lo tātou whewa iai ia i lei tū ma lei tū whea lava la se maenga o e anga ia tu iai e le ngata ia i Wellington e mo New Zealand atoa ia i ngā luenga o lo whenga iai le au fai awala ia e le whai ngofia awala nei fo i tangata ia le tau wha le lea o awala wale whea fio ai o le tātou atunu ia tau la o le tātou lava pale a lato o nai poloko o nai wha saule le sain vole le taofi le alo lau ta avale po le stop ia tau ona sa ili tātou ia o lo wha soa lava i latou o lo ngā lua i lunga le whainga o wala ia e tifo ua tu tātou sona whe ei pua ta avale ma ia ma le wha aloalo ia i latou o lo ngā lua ia tātou amana ia tau tuana i nā tangata le tulanga lo ia ile whainga tā, ia le munga la, ma ti munga, ma le savili, ma le malulu, ia ai o lo whaatino lava lātou ngā luenga, a wale wha leina o wala, o lo o whiawhio a ieli tātou atinu, ia po o tātou fo i o tangata o lo ngā lua i tā vale. Leo tu es full minuti ana tā leo le tūrai tasi o le si whonga neo lau mwe Wellington, ia ma lo lava le mafta mai, whatalo whai le whaletua si lo Bolton mai au ki lani, ma lo lava le mai ma lo fo i o ono sai mai. O te leo fia le ngol pese lea whai mai o fine pelo. Ia, te lea tali tonu le ngol pese lea. Ia si tatu whaalongo pe iai. Ia po a upo le pese lea. Au te iloa, tau ona sui le ngol pese lea le fine pelo. Ile te malo pelo. O te whai ngoi ngā le pese lea o le tamalo pelo. Ele o le fine pelo. Auri ngona le pese fine pelo. Talo fatu testiva. O te ofo sunga I lolo maua tinga lo ngutu sunga fa tonu oe. E te tolo mai lava oe le fale ua mato momoe. O le tele o taimi e te sawaita o le lua po le tolu. Musu I love you honey forever ua tau le motu. E te fiu e fai mai o pepelo pei o le au mana o iloa. E leo se fa fine lua o e ta fa fau sunga le tamaloa. Sanga pepelo ya I feo le manatu ya o e tau aso o mata. Pasi ya e ta vale ulu tula le tangata e to e fae ava. O te ofo sunga I lolo maua tinga lo ungutu sunga fa tonu oe. E te tolo mai lava oe le fale ua mato momoe. O le tele o taimi e te sawa I ta o le lua po le tolu. Musu I love you honey forever o atau le motu. Sanga fai ai fea na fainga atau ile langi. Fai mai o le upu ale tamalo au mapusa ono sai. Sili lo tau tala sao te ilo ai e te alofa moni. O le tau I le pepelo o le otito e fai mo o e se oli. O te ofo sunga I lolu maua tingalo ungutu sunga fa tonu oe. E te tolo mai lava oe I le fale ua mato momoe. O le
le tele o taimi e te sawa e tau le lua po le tolu Mushu mushu I love you honey forever ua tau le motu Sanga fai ai feana fai ngata uile langi Fai mai o le upu ale tamalo a uma pusa ono sai E sili lo tau tala sao te ilo ai e te alofa moni O le tau ile pepelo o le otito e fai mu o e se oli O te ofo sunga ilo luma ua tinga lo ungutu sunga fa tonu oe E te tolo tolo mai lava oe I le fale ua mato momohe O le tele o taimi e te saua I tau O le lua po le tolo Musu musu I love you honey forever Ua tau le motu O te ofo sunga I lo luma ua tinga Lo ungutu sunga I fa tonu oe E te tolo tolo mai lava oe I le fale ua mato momohe O le tele o taimi e te saua I tau O le lua po le tolu Musu musu I love you honey forever Ua tau le motu Tarana, o le tele ana o taimi o maita mai le fale o le tau le lua po le tolu po le fa po le lima fo I le vaveao Ia e talo fai wa tua I fo I nei tina Ia ai o le na Ia Sāmoa wa mai o le tātou tautu o le nei aso Mai lunga o le ala leo le tasi o no tesi ma le tasi fa mo Le si fonga le lau moe Wellingtone mo le toi le whaaftai te le lava I lo tau pa ia ma lo tau mamalu I tonu a inga o tonu mota ngase ngase tonu whale whai ngā luenga mota o tangata mātua tonu lau ta avale na ki mai lau le iti o le nei aso whaaftai atu ta pua I malo te talo o lea wai umale manuia le tātou tau tua ia I lunga o le tasi o no tesi ma le tasi whamo a le la atari u tātou whaasala launga I Sāmoa I le tu la tasi lea o te pena mai le sunga a tāse salem sa ma le tātou ofisa I naina rovaya whaawina le tātou unanga I lunga o penga te whailangi. Ia e whaamalulua tu aua sala fo I se ngangala, le mātou tua ma le sunga le lia wao ia tu fue, fiso le nei aso, whaamangalo se maa wha le tonu. Ia ia manuia lava ngā luenga o te toi le nei aso, manuia le toi anga ia to le tātou o tenu I ngā luenga, tau wha iwiu o le nei auli ma le fia na nei, tātou toi whelo I tai alo tai masani, mai le si whonga lau moi Wellingtone, ia si toi whatalo whatua I se usia nativo ale mafuta mai o I Amerika le ngā luenga, ia o si uso le tele ne mai mo mai ma mafuta mai ngā luenga. Manuia lava ngā luenga le fiafi lau sunga nati, ia vo ia le toi talifo I ainga I nai Amerika, ia whaamania tele le atua, amile whaamoana, whaaftai tele lava, palisina, manuia lava le nei aso, a whalitua whenga ia isila, whaaftai tele lava, ia le la au tō mafuta ma le sunga ia tā sesa I lungo o tātou penga te whailangi, ai mai le lau mua nei Wellingtone, le si whonga lau mua, ma tau te whātou whāwha so I fole malo le atinu whaamania tele lava le atua, whilei tāle tai masani le tu lai fitu. Ine
i pau Uai noa ai e o tato whana Te sa ili malo na i matua E ai le si fofonga le lau